खुलुमका Khumpui TV ni serai-serai ko aklam padawo naik kemai lukurno langsung. Salbruna seng apandawo kebang ma kok berhamarong munyai kok salayo. Dini bohayo sampai kok salaynya bagi ni sini studio faisa berja. TSF ni GS macam Sunil Debrama. Takut Sunil Debrama bulan itu. Kalau tentu yang baik, Khumpui TV no, orang hajar lagi tambah. Kau kan takut ni orang jauh. Jadi, hapang serai zaman ya pulau. Hasilnya di perasa bosan ni semai itu jauh. Berat kakak mana ni baik ni sesuai lagi mana perimanan. Tapi jatuh beri mana kau berapa perimanan ni. Apa itu kini ni one sumani. Ingat ke abono one sumani pun ni abo one sumong je kait mana abono TSF ro. Hapang besar salah kaji. Je serenai ro je one sumi tu mana kait mana abo sari di sana bagi. Belanja apa? Jatuh na lagi ni je apa सरकार में साझे yang ni change खेले क्या चीनी का शे expectation कताल सराय रो परी नहीं रो special जे तो कॉप वर्क का topic फ्लो चीन मानी कॉप ना सन मा परी बना नहीं क्या बस नोका तब almost 3 years solidong मुंसापन change nya चीनी कॉप वर्क जे आई गिव left from सरकार जे खाई कलांग मानी Kobe kok seng TSF seng accept mak kayu laptop sar koi plus alo khai kyo. Abno seng accept mak kayu. Tabok je bortoman sarkar khai katar ekta school kono cowork subject introduce khai ko. College go jagi tomon amna same agi ne je system professor tomoni ab haine contractual professor farnai ro kono teacher new khai je kya. Ika overhigh Sistem agi और संसाधी है ताबुक जे कतार जे सामान्य ताबुक कतार जे हाँ पर कतार बीजेपी आईपीएफ की गवर्नमेंट चीन जे एक्सपेक्टेशन चीन आशा कमन अब आशा हुई नहीं बरमो तो वो खासी बड़ो जतन मिली पर जब अब अंते कॉक साले क्या गवर्नमेंट ना संग दो तीन बार नाम ना बिखम एजुकेशन वो ऑफर का बरम जतन साव जे खाने के ताबुक खाने ही सामान जब फास्ट Kono je ek mas atai mo samay ron bekyam je pro khas sarkar payo this year 2020 go rio ka mo shobao khai ka rally ro khai ka khanya ni hindong taw so jara sam kono khai ma ya black is ni kapal hame na janai katal kono acto school introduce kari ko ko subject na teacher appointment to na professor appointment to na sini je roman script by tipo university jar khama to mani abon ta ke katal phai agi to bangla ko program duita sem se limit je sinya musonai sinai ta ka sang no ko jan emla ro ne bokok trei katal what phai ka script de bana gi confusion ta ka tin to sang thanga solution to mungsa kare ke obo hai tems confusion baru ko black in your saya agi je duita to man ko pro sinya mus bangla sinya musonai sinmano English sinya musonai sinmano As a college university maximum no investment sih, Roman script ini sih. Hai kono government is a tamne boy rok sapung jang kai Bangla way, ukor sponsor kayu. Ngejar English Roman script leke personal run by mati salai. Gas jaga busang saga, apono duita jaga saman ke mari lain jadi commission, commission amai sih dong. Je majority je sinya musuh sih, tiba sarkar mana sarkar dikir nak je, kayaknya accepted. Again sarkar. Again sarkar. Asian teman tahu kata lo kono sang changes nong zoya. Kaham dikit nong zoya. Kata lo tu salah tangkap ke IPP kota ni ajar wo sarkar ba BJP hapang bai kata lain sarkar gotong kalai tu. Dia ajar wo tipra hapang bai tipra hapang je tu duita dol kata lain ni sarkar calu bitong ke menteri MLA kebang ma je TSF ni teka thang TSF ni adong ni thangka amah yo kebang ma MLA ru tombor ko bor ke okok no khuda kurchaka ba bor ko ko da chalai ka abono jeng o sarkar ka chini bakha tong thangman karon ke agi ka national party simi
national party ta bong nan da JMP kon pressure image go sarkar to sin junu mani national party plus regional party to regional party means regional to sin bagi khanya ni sin bagi sanani kriya khai abon bagi jeng regional party no khai kai national party no ma khajo bani khai mi the chimor sarkar chini already ex president chini tau tribal welfare minister go to agi tu kes khai thane president chini NCW master bobo to minister okay to chini asama to kubang dongman jab jeng ta thane jam no kam একটা দল no blame ফাইনাসি जों साव बंग बिसन मानिया जों मानिरे माया पखनारि माया जों जेफ्रो डेपुटेसन रान थाङो मन्त्रि सभा बंगनि संख्या कम गोननि बाय पखनारि माया जों वाइस मा साका न पखनारि माया कखर फाइदि विधानसभा प्रेसार रि एटलिस्ट विधानसभा तो जिने एमएलए रं द ठीक আছে मिनिस्टार पखनारि माया एमएलए मिनिस्टार दुइजन बादिते छयजन एमएलए दं সজন এমএলএ তো খরন্টেশন আমলে বরং তো এমএলএ পাওয়ার তো আবো খরন্টেশন আছে চিনি রিজনাল প্রবলেম চিনি প্রবলেম তো जों नेशनल बागै वंस मानसना नायो चिनि बाकांस क्वालिया चिना जे सिबन से त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सान बागै वंसना न चिनि रीजनल पार्टी नि रूल्स আর नेशनल पार्टी खानियार तो बरक तो सारा इंडिया नि सिमा वंस ब्रॉड माइंड हिजो बसो जन ब्रॉड माइंड आते सिया न नेशनल पार्टी जे खानियार वंस नखा आगि तेसार दिलिन लिंक दं बरक অবনো জীবন যাব ইস্যু আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়িতে 12 জন চিন বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম जों जा बरनो बारनो दि चिनि ताबो जों रिजनल मास खालायमा गाव बखा चिनि टंटक खायमानि जरा थे बरनो मुसाफन खायमानो यगoi रिजनल पार्टी खायमानि और मीनिंग करि गाय दुगतेमास যদি চিনি কোয়েশ্চন কাবনো নং আরা তংই খাইমেয়া গাইনি মেজরিটি করি নে খাইমেয়া বে প্রেসারি যাকো নগর ফারি যাকো এমএলএ নো প্রেসারি দি অ্যাসেম্বলি যে প্রসলু কারো কফিজে মাসায়া जों সোশ্যাল মিডিয়া আঙ্কা হাই তাবো ফেসবুক রগ অম হাই ইন্টারভিউ তো আম আলাদা ব্যাপার আম যে কোনো পার্টি দিন যে কোনো সংগঠনের লিডার বা ইন্ডিভিজুয়াল হরি মানে এমএলএ কো অ্যাসেম্বলি ও যে প্রকক সর্বস্র ওয়াইসাবা দুইবার ন আফর কক সমাজ আম রেকর্ডেড 아무 저래게 나만 피아자서 사만로기 안라기 마하네서 oke tahu sate sasinaka jehetu tahuni IPT ni hapango je minister tomero borobuto agi je desoro tomani kanti borobuto tabu je tipraleno dabi khalai ne khnao hai bonda khumani edisi amche bonda khumani ba aro hasingotin norone DSN ningu hai wansumo那जों दा मोटबन पार्टी डिसिजन हायफोर जों जबने लाख साने जों जे कोनो टाइमो बन्दाबो गय इशु एकदम आकेसि इशु फायो आकेसि इशु न जों कन्ट्रोल खायमिया थामजे अंखरि मा दाबो बा दाबो जों नखा त्रिपुरालेन्ड तो कासे लंग टार्म इशु गय दाबो इमान पार्टी नि हिसाबै जों कंग्रेस नखा बंनि बरफ बुजामानो बन्दाबो गोबां क्याटेगरि दं ताबो आंगरासा कमेन्ट ना मुसंगला अ बन्दाबो जे त्रिपुराले नाखै चिन सापर्ट दं बन्दाबो जे त्रिपुराले नाखा गाया जगा चिन सापर्ट दं ते बन्दाबो सासे बन्दाबो मा बाय ताम जानि न आबनो सिं नि नेक्स्ट स्टेप ताम नै नों त्रिपुराले बागे बन्दाबो खा आबार जे त्रिपुराले दिया नि बेसकां प्रेस आचोगलि प्रेस मिट खायनाय आम हाय चीफ मिनिस्टार प्रेसिडेंट बरोबर ना सरकार गठन खायदों गय आ मीनिंग दो डबल स्टैंडर्ड सं बुजि मयां दं बरम क्लियर खायतु जे बरम चीफ मिनिस्टार नि न आसुरु इनि प्रेसिडेंट आसुरु त्रिपुरा नि चंद्रिया है सादा फायन खाना पना तरगो त्रिपुरा नि बागे बन्दाबो माने माइसिन बरम माने नै बट आबनि कोरे ना स्टैंड ताबो नै जे मानि है तंनाय बाय बाहि दंमा आबो क्लियर दं आबो नसि निंनाय पॉलिटिकल ताबो एडिसि इलेक्शन दं आजागा जायजन पार्टी नि फान खंना बागि खंना पार्टी रो बन्दाबो मानस ओपन खानि आमा स्ट्रेटेजी लाकि बंgi ओइसु so election base simida ngi tong sila ko na abo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो जिनि क्वेश्चन का हाइसिन त्रिपुरालेन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नाय जे सरकार न जे पार्टनर जे बरोबन पार्टनर सरकार साल दंगा पार्टनर न त्रिपुरालेन्ड पिया है सानाय
bobin sorokar salok tong kai abo ke just public no thokai ma se जों Khumpui त्रिपाला नायखांखाय एमएलए आदन दं दाबि खानि आगि गाहि खाय आमाय खाय जे नों जे बरक सरकार साना न सालक दं ना पार्टनार के बोन न रिया साइ दं तिनो अमित शाह रिया साइ दं बे बकले जों थाइसेबान खनाया को सानानै तो डिमान्ड सानानै लंग टार्म डिमान्ड सानानै नाम कोनो प्रब्लेम या जों त्रिपालानि एगेन्स्ट या त्रिपाला मांगा जाव There was a Sanman system that was the public now Toman, I wanted the election to Toman, I was like. Land Awankam, Kasha, permanent solution demand, our political involved na Poku. Hindi tau je Maharaj Bobagra Protot Kishoga Brahman je Kasha Bodol ya Kasha diplomata Kakaji, Omota Bisinte Kabama, INPT Patal Kunani, Badal Bahino, or Joton Tanzania, Kino, Tanzo, no Kabaki Nashika. They accept as a principle, Tanzano Nashigin to Kayo, United Western Dividend Pole, almost in King. Past especially regional party, regional based Sangotan. They accept Zebra as a Yapro, Tinta, as a political activities, Kaisa, Kormasari, the Kaisa, Chatter, Sangotan, Haginasai. Relationship narratives and some kai pi semnuka kusaro pai katal chonggotan asai ke TNC TPSC job TNB asai kya atano sang nashigi desero 2007 man kaisa dol bodol sonka INPT ne te aprote kono regional party ke sura ekon organization INPT jotana sobi TNB IPFT TNC amahna सबै थांचा गई सनालो थांचा नायो सक्सेस का टाइम ताबो सुनो को थांचा ने मीनिंग तम ताबो ओ जागा बो देश में याक बहुत दं जों नायो बो स्टेप नाने देश बाहाय के जिन रिजनल पार्टी थांचा खायनि गामा हाय के ताबो और तो पार्टी लिया ते प्राइवेट टीपीओ तम एनजीओ सी निसिन खनाव जे साइमामा बामा हायना एनजीओ नि गय ताबो सारा एनसीटी बाईपीटी एकलगिन का यूनाइटेड Senate kaisa tam dong DSP Tipraha Borobora Hansa Duita don mili kamotamuti sini samudang mani party political party Hansa kainen because political party na Hansa kayan kai tolani je organization amo bo Hansa tam plus যেমন example political party bangdi katalundi te kaisa pinandro kaisa kormasari organization kaine te kaisa student organization kaine bertiklan tiklan Nete kaisa phayo ka binandro amda hai ka ke divide tham tabo oma hai Apa ke kebang mahai satra sanggatan kebang ba satra union kebang ngi thanga ka abu ke dokani thangsani lokhandana bainani ke ho bainani jatna abo ni bagai nasen abo jotto nasigi sini je experience practical experience nasigi nyam sung pula sanga political party thangja ma khani ni wan choka 2002 जे खाइमनि आम कि जे सचलिका आम बोरे तेसे कागै थमगा तो अपन से बखा पाया होय तेसे थांचा खानि बखे पाइ ताबो जे नुकमानि टीपीएफ तितमा तिप्रा एंड आईएनपीटी कम से कम बर अंडरस्टैंडिंग फाइजम जे नुकमानि मते अंडरस्टैंडिंग फाइगा थांचा फाइगा दा ताव टीएसपी तंको ते टीएसपी बे तिप्रा तंग थिंग नंग थागा गते एकटा दल तंसो ताव आईपी रिजनल पाते ताव सब तंसे आईपीएफटी ताबो जोंनो कागै ताबो रंगे आईएनपीटी तिप्रामा एकटा दल टीएसपी एकटा दल आईएनपीटी आईपीएफटी एकटा दल बरनो थांचा खाया थांगाय समय नांनाय बे जोंनो वानसन नांनाय जे 100% दुनिया थांचानि मेया एकटा दल जों 80% बा 60% थांचा खाया आमना जों थांचा मायना बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी खानेरो कोनदिरमा एकटा दल दंमाया जेनो फाइमाता अमफन थांचानि खानाते कायसा दल आसायनाय 2020 ताबो थांजाखा ते दुइ तिनटा दल आसायनाय 2019 21 फाइबन सिरखल नाय थांजा नाम जों माहाय बहुत नका एक बছর 2 বছর आसायै कागै कताल मोटा आसायनाय आबरे 2 বছর 3 বছর করে सनाय थांजा नांनायसिन आबर जारा से ब्रेटेल खाइथ्रं सम नगजार मकल बाय थांनो बे खा खामो कताल सनामो थांजा सिरखल गलायनि गाव ब्लेस आया जों अमरना नानै ते कताल संगठन आसारियाव आसायका आव दाखै दंसिदि आ थांजा वाट खाना दलियम नखै कताल आसायने केसे फायने 2 বছর করে थांजा नांगाबो नाव हायके जे कताल बासनार बे पोस्टम
TSF agin chung pasai phayo tabo ga jaga bo saimya na boi TSF yak tong or thanjang tin kai somon ko ni jek te kotal acha ya boi thanjang tong di ka ke thanjang abo to khana to ye de ko abo na sin tabo ne ojara wo tabo kabang mana Tupra University hindi TVC hindi ba kabang ma jaga ro ko haino kabang ma boy ro ko kabang ma lai ko ma Tupra ni lai ko ma slide jagi tu ba mung ro slide jagi tu aja ko TSF ni buni nahar mo ba buni tam samang khalai tu ba ko ba cha thake singta Tupra University ni kaisa third semester ni political science ni third semester ro kaisa ji issue ni to mane amon ti go bo hai stand ba tam khalai tu no ba ken abuna amon sanam so TSF je mansak sang samong kayo jike na se fulfill je punya sana expectation kayo sa fulfill kaimia chin je phandang sang khai phayo age ro khai phayo tao khai ton tabo o jaga no kha bong slai maro age na amlo slai kya aborong teaching against khai kya tabo kaisa sarkar bhai कम से कम बुंग ओपर हाटे कतर क्वाइटर बुंग सेंस के हम बे हम बे देव का ताता हम ताऊ संग नो खाजे ओमा है बॉय आगे ते सिन या सोशल मीडिया रॉकरी फेसबुक रॉकरी अब आगे न चले जा संग जेडी मंडल जे बॉय सीमाने हम 2008 9 आ टाइम सीजन अब का बिन प्राइवेट पन पर्सनल बो पब्लिश हेमन का मा हाकिन सिगे जे बॉयो no khana te 550 bosor sakang or tibrasara rifuji tongmani orni wanjai ke raja sankara borong sungno borok kharok jage settlement dika gati tam kahina sigar bolong borok bai wanji satok jamani tibrasa bai wanji rok no sabai jamani mane pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin sil the agony of Tripura gabo sung nuk ya temo jara raja ro bor mukham koekjon raja ro sikia sa problem sa khaime tam ko personal bin boya go seima no boje sung tabo tini noma ka Tripura University ka reputed university central university go 2017 नाम publish na Tripura University aro government no sub dos riya a time to tam ne left from government tabo BJP government Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute kon government andhra kari Tripura government andhra kari bo dare government andhra kara am hanyo no khaze tabu de libon boina se boro put khasi ge and the things aga bisa communal bin boy ba boina tini niro show distance education or niro show tipo kumar te Roma Bhattacharya boro katha mile boishi kan je saptana sine ke niro show amon babe sike bo bini banchina bagai sodo jedi mondano put khaisi mane bele bahut chalak writer teba obone je effect basa khamia go saimono amon boi Tripura University ba sapta include khadi ka tabok jodi bono by sensor ar baje sakon sa ka o ma ang sime jedi mondon support khairu am haki tlana boi jadi modal no kana abo khalai chicken to kana to abo kaisa controversy kaisa abo hai abo bahke kaisa Tripura University hai jaga bo bahke abo bahke syllabus ro chance mata ba abo bahke jara selection khalai ro ke bahke khalai abo selection khalai dai dia abo sang exam ma khalai Tripura itihas boro bahke discussion khalai ni joto no wan sobi jong ichakane suyo bol ichakane Tripura culture language ro boro ichakane bol suyo nang kok hati saya angkai bora amake jolit langai boni system samai ara sini lek ngajam sini writer khub kom sini kom teo kaisa do phane ok do phane am borok tomo T20 hasano sanamai mane sano bahaki o rasmal hote bebangana khajil sanamai borokata ke sinya naitu amo kaisa si jolitom sa ko jaga santabo jara educated ro jara writer association sini borok sinya ro man na somnai na jom boran tinga mahingam tabok sung jeri mondul ja kahini gam nogman holo sung wancho ka je memorandum diwi by chancellor bebak ja involvement tongai gam sung kok sungai sung sub sung ka je director of distance education registrar te by chancellor sumani jotona wana jaka borok ma actually daw je director bo sia kahini pospori ya borok boy but 2019 ga boy ka cholo 17
ก็ไปเซ็นเซอร์จะใครไม่ได้ดุมก็ตลาดก็สักสิบได้ก็บอกติดประเด็นที่หาใช่ไหมน้องบอกเขาบอกว่า serious จริงๆนะฮะครับช่วงนั้น last 2 days back น้องพูดให้เขาไม่ได้จังไหนจังมั้งแต่ผม remove ขายยังอ่ะสุดท้ายก็ไปก็ remove แต่ว่า 1 week นี่บิชนะ remove ขายยังจังซึ่งสัก remove ไปชิมยังรักษาเอามา order สมัยนี้ช่วงนั้นคือ action หาคนนี้ซึ่งตัว job ได้สุดท้ายใครมั่งล่ะบาง procedure สมัยนี้เอามาให้แค่บอกนะฮะนั่นตุ้งจังอาศัยอะไรนะฮะจังนั้นremove เลยใครจะได้จังเอาใช่ไหมน้อง but คน action หาจังนั้นจังเอาอาศัยกี่มี 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকাকে ডিস্টেন্স মডেলকে আফরো রবকে নো দেশের বাতামো আজরাকে মনে বাবে কোনো মুভমেন্ট পাউদিরো DSF 또 이제 우리 이슈 발견까지 정정 석조의 이슈는 뭐냐? 다보 버스는 제 이슈 봐요. 이게 뭐 아니 그러니까 어머도 얘도 승나이라고 그다자. 그러니까 어도 구비코 그러니까 승나이라고 그다자 그 너는 이제 সংগঠন বা 너는 이제 অর্গানাইজেশন অবতো 승나이 হনে বাগিছে। 그러니까 어로도 너 세만은 그런 question 가. 나 이제 actually distance education. 그래서 노카제 Student actually Tripura University is distance education TSF involvement खूप कम distance education जे आहे ना काही पॉर्नर कोणी माणूस जे अप्रोच आहे पॉर्नर TSF बाई रिले कनेक्शन करी बाकी अब दोन जण खबर रिले कशीनी जे कमिटी तमन इके आतंग distance education करी स्पेशली नॉर रेगुलर स्टुडंट तमो गया अवस्थित बोले किसा लॅब न तमो हम गोशो लॅब तमो हायपनो Student orang pasang musuh je am hanya isu je pori tengah ya me. Student TSF tu ba ada organization involvement tu, or komsa kom je kono senior writer association writer dokter bagi khani kabang sambong khani pun telangan naman. Ok isu no, okra orang isu khani. Dia baru telang liya. Cuma jaga apa informasi saya laptop hai kono seng khana ka 2019 sama terjauh introduce kaji lagi. Gabo পমহামিয়া জনথানি সাইমা কাজে 17 পাবলিশিং কা বাদ স্টুডেন্ট ফরংজাকা 2019 19 কে জংস লেট তো না কমিয়া বাট জংম পমহাম দিমিয়া কো গার প্রফেসর প্রফেসর সাকাসন আম 2019 সে ইন্ট্রোডিউস খাইজাও আপা বসন সম তাম তো নর অবন বাবিলে গবমা মেমোরান্ডাম দব খান কি যে গভর্নর সাকানো যে ভাইস চ্যান্সেলর যে অবন আরো ডিলিট খালাইছেন ते आपनो करे तेता मतामो नने अब जे डिमान्ड न करे ने तेता म छात्रहरु ने बा कोने सुनै तंगाय रन प्रब्लम नमन इने दा ताम सम खालाय न ककरम न तै छाना थके ककरम न तै ने ताम सम जोंครับजों वानसो ककरम न डेभलप खायनाखै ककरम नि टीचर न कोइ BTS ककरम टीचर मीन्स सब्जेक्ट टीचर कलेज टीचर assistant professor বা PGT গে তিনি জন্য ককরক ডেভেলপমেন্ট খাইনা জিনিস চিনি পারমানেন্ট খরচা কোনো স্কুল টিচার করে जों जेरा কোনো খরচা চিনি ক PGT টিচার ককরক কলেজ যাব আমা হানে টেম্পোরারি মানে তা মানে কোন কন্ট্রাকচুয়াল টিচার এক বছর মানে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই যায় কাম হাইকে সরকার যদি কোবি ককরক বাংলানি সাবজেক্ট টিচার তো ইংলিশ সাবজেক্ট টিচার তো হিন্দি সাবজেক্ট টিচার তো nang kongkorok different language nang min ke subject is apon khemia awan bagina sung pressure we sung dui 2 times education minister te popito chief senator am haike sung marom na dekha gai last year this year was sung khai ke am hai hai ma sung saya sung wan tomar je movement khane pheba sarkar na sung omona sung sasus khanya gai sung movement dui tin ba khai na sung pressure na sin But president ko na importance niya kaya nung bono thanga yung buhay maniya. System at thanga naman sa tinaro kong development board ba tong tibravo. Chini boro na ha. Ara je salok long ay do. Kong boro hamjan na ikaw mo ray do. Sunjot to na jani mili di man kaya kay kukuwi ke. Jok ti puno kay TSF simi yan ba kiro. May kong boro asa ko development na. Otherwise ngay TSF simi silipag to nga. Boro to bang samong sama hindi importance yan. Ang importance yan na pressure ni amo ko post government na ya kan musa khaimi ka andra je sarkar ramai chin pok sanai em to bong sanu nosnu ya na no ka semian da assembly da pok work teacher ni khadi PGT gari college teacher gari a record bor je sa mas khane ko na government ba ke thing khane
ना एमएलए रंगनो बरंनो आकखनो सारनानि बागै बा अकखनो तिसानानि बागै नखे बरखै मादा मालाय बा मा जों যত বাই মালে এখন जों কয় পার্টি নিয়ে बन पार्टी नि माले के दुइटा पार्टी नि कक साको जतन खाने हिसाब दा जे रुलिंग पार्टी दंनाय जे दुइटा पार्टी नि कक साजक मेन टू मेन जों साइमेया पार्टी नि जे टप कयजन एमएलए ते कैसा नि बीजेपी नो कयजन एमएलए जों कक साजक बट आउटपुट त जों नुया थाङै ते 2 इयर्स दंखौ बतायम जानि सानो आबो नथिनि बागै लाकी माने ताम हनाय अमाहाय चान्सेस दंमोन नों खरं तिसाया गाय सोला एक दलते जंग एमएलए नि खरं तिसाया बा सरकार न तिसाया बा अपोजिट पार्टी नि तिसाया आमन निनि दफा निनि जे कबर डेभलपमेन्ट बहुत आमन बागै सदिनि बसर बसर नला 78 बर कबरना स्टेट ल्याङ्ग्वेज खाइया बसर बसर नला बसिन कबर सोले केमिटी सिमी पीजीटी बकरी प्रोफेसर बकरी आम हाय अवस्था दं नों थाय जे स्टुडेन्ट नि बागै दाम दाम खाइया जों स्टुडेन्ट बागै शो वाइज जों साउन्ड मा खाइयो रामदे स्कॉलरशिप जों खरंति सालाययो देसे जों साइमन जे जों बो फ्रन्ट लाइन दं जों साउन्ड गाइयो जों आशा खायो जे जिनि जे बिलिभ न जों दं जे सक्सेस थायो आम हाय स्कॉलरशिप तो डेली एवरी ईयर प्रॉब्लम नरक साइमे स्कॉलरशिप जों 2013 शब्द हो थाउज ऑनलाइन स्कॉलरशिप मानि जों आगे वान्स हो जे प्रासा परने रंकै स्टाइपेन्ड कबां मानो जों सब साजो स्कुल रगो एसटी तो कबां स्टाइपेन्ड मानो कोबे के स्पेशल के ए आपना स्टाइपेन्ड कबां मानो जों नो पास जों बामते माछो तो मानि हे फादर बने जों हायद्राबाद थांनायसिम कलेज स्टुडेन्ट थांगा बने जे स्कॉलरशिप प्रॉब्लम ते जों साव लायगो जों थां सिंगापुर प्रेसिडेन्ट जों जन टीम मिलि थांलायगया नायगया Sini student 17,000 mano. Bong ni ke 51,000. Bong student 90,000 on technical. Sini 9,000. Obak na ka. Amar 2014, 13, 14 ni record na naik ke record na mana. Am hai obak sa sin. Man variation. Sini ko ekজন 17,000, 15,000, 8,000. Phai aba bong ni man 25% se kalai. But time na sin des dem rong thang ni cycle. SDM जों सास यां क्वाइदे SDM मालिकन और सदरनि मालिकन बरो आप्रोचे साइमन यामा हाय अमतो माने अनेक बरो आन्सर करिके बं थानि को तांगे यामा हाय आन्सर रिया बगे लास्ट टाइम 2014 15 होके बरो ऑनलाइन न प्लान चेस सकेजो ऑनलाइन प्लान ताबो मोटामोटी लेभेल दं SC ST OBC बट जों गोबां माया हम जस्ट वर्क जों ओ थगाया को बाय कक्सो द स्टाइपेन्ड जों बंसे गोबां माया हम नेशनल नि जे स्कॉलरशिप से वर्क जों सरो माया बगे एसटी तो गोबां मानो माने आम कायसा बनि बखराव खायबाय के जों अपमान खायना बगे मुंसा जा जों गोबां माया बंसे ताऊ जों बंसे कम्पेयर के कम देखि जे कम नमा जे जराव जों परि दं पुरफाना अटेंडेंस स्कॉलरशिप बा ड्रेस ग्रेन बरि दं जाबो ड्रेस ग्रेन 40 টাকা अटेंडेंस स्कॉलरशिप के 25 টাকা ताबो अबन चलि दं ट्राइबल वेलफेयर डॉक्टर नि फाइसिंग पे बा गुन बेड नि फाइसिंग पे बिसि गुरु न जाबो नबो सङै दं आबरम फाइसिंग पे दं म पब्लिक सालाके बा आबरम दैनि 25 টাকা बाय ड्रेस ग्रेन 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানা মায়া সামনে থেকে মনে কথা আর জায়গা বলছে যেরাই রুমালকে কোনো বই তামখা ড্রেস গ্রেন রো ओके नामन को जों आबो जों 2 years 2 years जों सालायके सावै ड्रेस ग्रेन जों तरफ सागा ताबो छु ड्रेस ग्रेन सिनि बागै दो बरो आबो एसि नि बागै थाबाय दो ताम फाइके दाबो 40 नम्बर 400 खाइयो last year is 400 खाइया आरो बोग्रेन गई क्लास 9 जरा 350 बोग्रेन आमाइकी वर्क सानबा but not एस चिन्ता एस तो मानो but बोंनि बागै एससी हरिजन आलादा कैटेगरी दं but बेबो मानो ओबीसी मानो गय आवर सर बों एस खबर बजाव संसिमी माया बरनो आवर सेम लेवल के दिरि खबर तो बांचिना बागै गय स्टूडेंट प्रॉब्लम ना आबो तो पाइके गाइसे स्कॉलरशिप प्रॉब्लम बाय द वे सॉल्यूशन का सिंनि के सिरखं यो सॉल्यूशन या जा स्कॉलरशिप बागै सिरखंना ने कारण से करै
Oro school sa SC simaya SC OBC general level naman borse kung na naiya. Sengla ka o jaga sin সময় সাkai kawama সংগঠন থাঙ্গে director mama laikya memorandum mareo ma sirfolo kebas kang but unnecessary. The o jaga sin mentally diaper khanya bagi samuno sum dual na bagi ama hai khaitu. Abo ta kas part pai kya nang admission khetre go. Sum sikon chikon school college degree roba sadharanta also problem kari general degree the technical medical engineer of basic problem hai na jata February last year ne kod taklain jo phaya ko last year je problem na sarkar ni percentage je 50 technical porna bagi lang engineering porna bagi khadra lang a jata hage sin boro mana kolai bus 16 motor mana kolai 31% bong je rules ana sir aro boro first na 11 jon chidlam Singapore 2 times meron na loy. Aun bagi sa sang movement nokran nali able সময় বকরে 2 times meron na করে দুই বার বড় second of shot খাইয়া তে বসে রিঅ্যাডভার্টাইজ রে 16 খাইয়া এই আজ জায়গা বসে সময় আসে আমা হাগের অবস্থা সলিউশন না করে তে বাদ যাব সব সাইমানে বলছে 16 জন 11 জন বাদে 5 জন বরং সাইমানে আকাহিনী না চিম ব্রটো এসে ইম্পর্টেন্স লাইয়া যে জানজেন যে সাবা কলাই গেছি মি approach mi sang sai mano pe sawa kala ya kai sang abono se importance ya abo sini ne sa senta scholarship jara problem nai boro scholarship approach sai mano jepro admission maya apro boro sai mano jepro sakri maya reservation apro bon problem nai postale je some issues and onek solution problem tomo some pointer kota solution khai dio tipani je kai engineering MIT abona sai mano आपके 31% to 7.5% of तुने लिखा गया दूसरे बोरो माने स्टाफ ने बोले अब आगार ना का हार्ड ना खाजे स्टूडेंट हो जब नॉर्मल मान तो माया मैक्सिमम आपरो चीनी पीरियड माने सरकार फेबार नि बोरो ना अब ना बस मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कबमा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नो जों टीएसएफ बस नो लीड खाई कसर बाजार बासावै बोरो न होनै जतन जों होनै TSM leadership joto khai movement khai amun success khai 31% rate on pre medical college this 2 years for 2009 medical problem khai ba amun san khai re ka afro boro sano aaj apni guardian rak ko mane chin biskam ba sansan tong no logi amake khai re o je kha kha maje abor sano ta khoi thang ang atem sin TSM ang saimon atem sin an khai pai borno no sip sino Pebatin borogo samong pai kage isa niji prosimi niji na prosimi importance ro niji man pai kage kamai thang ma hai kamai thang cái je tabo niji ni pai ke chimi no unke no pai kya duni purong ka ke kamai thang ko kung ka tabo to je to nor to mai bodol bai মানে सोंनाय मथासे निमानो बा बदल निमानो अजागाव ताउत कोरोना भाइरास नि बागै बा कोविड-19 नि बागै नै सोंसायनिया बा रोंनगो बा चिनि दिप्रासा आमसाय बा हासुकामि आमसाय रगो ताबो जोंनि बहाय पोजिशन जरि दं जों मुसाबो तेरमायाखै फेर तानि गाके जों कायसानो का जे 10330 फोरोंनाय रो बर चाकरिनि याकर जमान याकर रो गोबां रोंनो प्रायनो फोरोंनाय रो फोरोंनो थाङो साना थाङाके जतनि से गोबां गायके एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय खालायो तमुं जदि रोंनो खुलु गानके अजागो नि जे बहाय वानसुमुं रो बा आरो फोरोंथानि एमन रोंनो दङ जे कायसा कायसा जागावके Isa korupsi terus. Abo berarti namanya di semua menteri education minister BTS meeting bosan kan, buat coba dulu meeting rekor TS oke partner organization dong. Ba mana Julai masa kayak ini, COVID-19 jalan. Abo sulit diperoleh sara India na amai abo. Namun tuh sijak ya. Dia kan jadi no renok kulu kan. Afro sijakan nanti kebang ma pernah ya sana tangga ke tanpa izin teacher tanpa ya borong ni to borong cakri sokopui dah jakan kan ke oh jaga bo
आवली हाय आमसाय जागारावबोथ' फोरोंनाय रंनाय अभाब होनगला बा टीचारनि कुनो अभाब नुजागला सबसे मेन प्रॉब्लम कंट्रीसिनि गामि हासुखौ नुजागोन Upon a situation nice and some canine, government responsibility, equal distribution canities are no. Bebaza, Tabu Dosa, Tinchata, some that is a common again, some Nayabon bag alternative Kasha, Plantum, alternative only option due to alternate. This at the Tlano, the Tlano, website, Rama, other paper. Tabu Sin Kamua, I can see notice at home. Those honey to Lana, I will bug a borrow short of সরকারের রেসপন্সিবল তো মাবো ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কাইনি এডিসি গভর্নমেন্ট নি আন্ধ্রপ্রদেশ চাটং ক্লাস 5 যারা হাগে নাকি তাবো খলমান পড়েছে অন মান আনি যে বস স্কুলপতি অবস্থা তো जों তাবো সেকেন্ড তো নেমাগলা হাইমান তো কোভিড 19 বসেগান সান প্রেস রিমাগলা গামন বাগিসন অমনন নজর রিমা তনে কাশমিমা তনে ব অবস্থা তনে Amun urusan action mana biasa mana ni. Tahu kami hasuko kerana kebangun ba sebenarnya harus siap mantin. Jadi awalnya jadi siap mana abahnya kami am saya bo. Saman ke mana tu abang dah lain. Tahu tiga organisasi by je kethalaiman. Je orang tu kethalaiman bising itu fokus kami edisi election. Kalau tu INPT বা এনএসপিটি বা টিপ্রা হাবরত বাস নাই ওকে আজ আগো না দেশে প্রবলেম ফ্যাশন গ্রুপ হাই ননে আব তমাই দেশে নাইও সং থানজা গচিনি সবসময় সং রিজিওনাল মানজেন রিজিওনাল গ্রুপনা সং সাপোর্ট খাই না থাকে আর নাই আগে সং সাপোর্ট খাই দেশে ডাইরেক্টলি সং সাপোর্ট খাইকেম 88 ড্রপ খাইকেম On bora itu na santai withdraw hoge demand media sin sauna media ga sarkar tongkhon TSF kali thanga sarkar 2000 ba IPFT je first time phaiba pu TSF ni full support tong bor saung haime pui TSF withdraw khai mana tawo na ora ba sang thanza na ka sang tawo sang dishon na ya pajen jaru to ko boi jodi regional part joto mili thanza ka basa gang ka chini support tong je thanza ka basa na time আর এডিসি যেহেতু চিনি বড় না বাগিস খাইব চিনি বড় না কন্ট্রোল খায় না চিনি যে রিজিওনাল মানে তাও আর যদি ন্যাশনাল পার্টি ফাইকা প্রোগ্রাম সাথে প্রাও সাদা সাগর বড় সং আর কক সামিয়া ফ্লোক সামিয়া তাও যে ত্রিপুরা সরকার অবশ্য যে ফ্লোক কক সামিয়া जों ন্যাশনাল পার্টি তারপর এডিসি কন্ট্রোল খাইমান হলো আপন সানাই যে ফ্লোক কক সামিয়া जों ডিমান্ড খাইমিয়া जों লাস্ট 25 ইয়ার্স নো কাজে বড় নিজে হয়তো এক্সট্রা কোনো এডিসি হয়তো ডাক্তার বিখাইমিয়া সাগান বরং দোসরু তাও আর তাও এডিসি যদি যেসব কোনো ন্যাশনাল পার্টি গাম টাইমতে অবস্থা নাই আর ওই जों নাই যে রিজিওনাল না রিজিওনাল যেটা কন্ট্রোল খাই মানে চিনি বড় রিজিওনাল সাগাত থেকে করিয়াম থেকে বরং দোসরি মালিয়া আমা হাই পার্টি না ফাইনাল টু আর টিএসএফ জরা অনুসারে जों ডিসিশন না থানজাকে পাশে নাকি চিনি সাপোর্ট নাই আর যদি থানজা একা প্রসেন কাছে এমসিসি দা বাবা অনুসারে টিএসএফ ডিসিশন নাও টিএসএফ কোমা পার্টি নি সাপোর্টার দङ টিএসএফ কোন একটা পার্টি নি जों যদি মিলাই আগে जों दानि साइलेंट दङ जों स्किमन सापোर्ट खाया जायनि भोटर लायो बाट जों क्लोजर खाया আর যদি যতন থানজাও ফাইया हाय টিএসএফ बाबा प्र कक থানजा हाय जों ক্যাম্পেইন पण खाइमान आमा हाइजराबो हमनाय টিএসএফ তুমি যদি কোনো দলনো সাপোর্ট খালাইনানি কাকে বো ফাইনাল ডিমান্ড দंनाय যেটা এডিসি ইলেকশন এডিসিও जों नायो যে বাগিনি সিবি টিএসএফ সাইমারো তাও যতন আশা ডিমান্ড যতন একবাই খা তাও আইপিএফটি নো বড় আগে 1 পয়েন্ট ডিমান্ড দমনি টিটওয়ালেন বং থানেও जों চারটে ডিমান্ড নখা ডিমান্ড কো বংলাই করা জায়গা যেমন মোর পাওয়ার এডিশনাল ল্যান্ড রাইট আর রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম নি ওকে তামনে ডাইরেক্ট ফান্ড কো বড় এচডু তামা এডিশনাল পার্টিয়া ka awa hai na CPM ni andro so no ka ayo jahe bor national party ka INPT a jaga a diman manu IPP manu tao boa karan je tinta हमको हमरा एग्रीमेंट में समनो खबर आ दिमार उठो का तो अपन सिन मुना ऐसे बस हम ना यो जे एडिशन ये जागा ने खमता तोना नने फरेस्ट जे राइट लैंड अलॉटमेंट ने खमता तोना नने डायरेक्ट फंड फाइन नने सेंट्रल हजार जेम सरकार ना त्रिपुरा गवर्नमेंट थानी जेते याक फाना ना याते जे दा भाई परमिशन करें गए जों रमित साबे मारे प्रो कम सागा
1 month ni bisingo যেমন 1 কোটি হোক 1 কোটি না 1 month ni bising tirba addition ya ga maya panai amai system khainai gapro moto mitcha go si jano ge teta man sawa sini recruitment ni system jento noka last bisibak jong 5 ni pore 2020 tabu kono sakit jama khop kom ekdom kom ama haito ko budget chekre na bhai sakit jama na gaw jaga development nai চাকরি তালাং খান খান ke wo edisi wo edisi am sayo tum jadi চাকরি তালাং খান ke wo aro je tau je sing hasio je 31% lok mane to mane aro apa no jabo kan ke edisi am sai to sudo tibrasa am sai ba tibrasa jara kuno ko klai to jar bani sikati diang tung barang poisa di diang tung joto phasinti uku usui kalai to borno basa banchi nani bagisi khazama ni ka aro tangine abo hairo the ADC ni the system no ni ADC ni bini extra recruitment rules on ara the majority on sara no maru 31% now state government rules state government recruitment rules ka apon por follow khaya nahi apon por follow khaya nahi ara jodi jari EM CM tongero bori ichha khai ke ara je majority chim sa 84-80% ama hai pen lam agi wo amna hi lam tong sumno bonaro nai ke agi ni hoje je recruitment no nai ke chim brahma hi lam tong okay tabo men ke salok nai ro addition one power tong tabo je tomabo one power means amno exercise khanya se sin borong 6 schedule ni je power ro mane ঠিক আছে ডাইরেক্ট ফোন মাই আবো ইয়ার 6 শিডিউল যে পাওয়ার টাকা নাম সঙ্গে এক্সারসাইজ খাইনে রিজাগিয়া গাও আপনো খাইনানি নাও রিজাগিয়া তা না খাইনা বরিয়া সানি শেগি মে সাকাত বরক নন নাইন যে এডিসি মাননাসে বং থানি কেনা যে ওর মা তো এর বড় এডিশন আছে সবাইনে মুসং যাবো পাওয়ার না তো বং থানি যাবো মুসং এত দেখনো বসে পলিটিক্স না বগে দিনানি মা হেন ফেম নসে জেনি পাওয়ার মামনি যারা আর সালনাই রো বারা এক্সারসাইজ খাইনা abno bahagi khaya ni kiriya ka khaya na jang agi ro no ka bahagi khaja ka bahut system to chal nai ya ko se ab ka ham klai na je chal nai ka ham na asu jate sing tini Khumpui tv ni srai paklam pandawo TSP GS sunil takuk sunil de roma bai kok salaka borni samung abono ji Tripura Sha Amchai hai ke ba edisi Amchai yo joto regional party ekengthung tai joto ni no kaisano demand ji demand thangsa hangkang ke bor bo support khalainai hinne hage paine pandarogo tebo sing koklam pandawo gobang ma chini naro rok bai kok salainai tinim bage asing site joto no khulomkha Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant oro marthogo mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rok manthok rijagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma Bisramganj hati petrol pump opposite lenglama hati Sipahi jola Tripura catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 or number Khulomkha norok nai tongo Khumpui TV ang Kishor tinini srai kok pandawo kok bothomang kha phainai ADC chongmari abontei kok salaina bagui sini studio o phaisa koikya ex MLA INPT CWC ni member Machang Onimes Debrama
takno puleno lamsago kurungka bes kanggo to edisi chombai o chombari wo bahai ke no ho je edisi chombari no tei to tau to tipramo tha ba INPT TPF muro joto no thangsang laikya joto no nai thangsa ke o thangsa o joto thangsa mani min karon ta mo ba boni taungi thangsa na nangka ba aboni result bahai nai Aku kisah খুব question kahamni namo जों जतनो जे मथा खायने र ताउ महाराजा पानंतो विजय रांखो सार पानंतो बां साक भाई जों केवल 2 বছর केवल 10 বছর केवल 50 বছর দফানি কপনো দিশাইতে থাকবো जों महाराज भाई बारी बारियाव नासुग्लाय हयते जों एनालाइज खालायो आंनि जिनि दफा पलिटिकली जों गोलैलायो पलिटिशियन र पलिटिक्स नि कपनो गोबां चर्चा खालामनाय एनालाइसिस खालामनाय जोंनोबो जों थानसा बायमानि यागुलनो बयनि दफानि बरलुक जों थोनबाय आबानो रियलाइज खालायो केबानो जुदि सोंखाय नोंबो दल कैसागी स्नाम का मा स्नाम का है अब आजरा दल स्नाम या फनो कम नहीं ते सालनी सालताम जुदी हजम लाई जली मानो डाइजेस्ट खाई माके दल स्नाम या फनो कम नहीं एक समय एक परिस्थिति फायो जे परिस्थिति वो चिनी मैच्योरिटी नि बागे अनेक समय जों काटलाई थामा अकरा हिंजांने रो बाहिनो केबो सारे रोगनो रिंगै बुजगनानि बरं कैसे कर्तव्य दं आबरो कुइतबा गैप नखाच आं जखन दल खाइप्रु केबो जदि आरो काहाम के नाहारि जदि दल सिनियर लीडर लोग साथे तमो नों बाइचन तावनादे ननो जे बरो रोग दलनि बिसिं तिनि आहाय कक तिसाइ दं आं कक साया जों जतन थानसाके जे बालखे दल माखायनि खयतबा बखारक चेंज खामु आंगाय थांना नायलि आइते बोबाग्रा प्रदुत किशोरनि नाहार मुंखा थानसा जों और मोर पावर फानो सान गुड गवर्नेंस नि कक फान सान बा हानो रक्षा खायनन कक फान सान सुप्रीम कोर्ट नि केस फान जों थानसा के आबुनि आलादा कैसे एनर्जी आबुनि कैसे पावर तो तिनी जों बागजाति मान बागि बरकताम खायके नायदे अरो एडीसी चौमारिनि कगयामो इभेन थांनाय एसेंब्ली इलेक्शन ताबुक जे आसुक तंनाय आईपीएफटी नि बदलनि तांफानो बरक जदि बीजेपी नो 29 टा 28 टा जदि कासुइ निमागा पॉलिटिकली किंतु आईपीएफटी तिनि तेबो पावर गना पार्टी नि तंमा स्ट्रेटेजी चाया किंतु चाया उनखा कखनो जों मासाव आंहा फ्रेन्ड सिटी क्लायो आईएनपीटी आईपीएफटी जों यंग एनसी संबे आसुक्लायो जों अनेक राउंड कक सालके एनजीओ रो जों जदि थानसा के आपु बीजेपी बाय अलायंस खाइनो बीजेपी नि आपु একটা হাওয়া তো बीजेपी नो जदि 28 टा 29 टा इभेन 30 टा जदि कासुइ मांगे जों पाल मिली जदि 16 17 टा सीट जिनि खाके তিনি কিন্তু আলকালেন্সি আই বড় রেভিনিউ মিনিস্টারে তো ডেপুটি সিএম তহম জিষ্ণু দেববর্মন যা এবং তাবুক যে খানাই তো কক নাঙিয়া মন্ত্রী রগ্নি কক নারাক জায়গা অমর ফাইগলা কাম মহারাজ আবাই নামকা ফাইলি থামসা নাই থামসানি বাকি কিন্তু মহারাজ আইন পিটির চিঠি রেখা বুকুক পাতাল কন্যানো রেখা যদিও বুকুক পাতাল কন্যানে আবার পলিটিক্যাল পার্টি হাইফানো ইম্পর্টেন্ট এনজিও बबो दफानि बागै सुप्रीम कोर्ट बानिनि यूनाइटेड नेशन नो थानिबो फाइट लाइदो बिनि फाइटिंग स्पिरिट नो नुगै महाराज बनो बरम रुइ किन्तु बनो बुचिति आईडीएफ दिनो रिजा दा चित्तनि टीएसपी रिजा ताबु नुगजा खारो जो महाराज जे चिठी सिमानि रेस्पॉन्स रखा सुदो आईएनपीटी ते टीपीएफ मथा थानसा लाइनेनि
महाराज नि कक खाय जों बुटफान बादायलायनाय एनआरसी नो डिमान्ड खायनाय सीएबी नो विरुद्ध खायनाय जों थानसा खाय जों थानसानिबो 31-32% आईपीएफटी नो चिठी रजालेना रिक आईपीएफटी नि चिठी रेखा এবং आईपीएफटी नो जे चिठी रेखा इवन आईपीएफटी नि छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आतिसानी कोनो ना कोनो लीडर बाबनो किन्तु वेब पेज रेखा कैसे नुका कैसे जानाय महाराज निजे जनो कॉपी रेखा एनसी डाइवर मानताम चिठी रेखा तिनी रेस्पॉन्स रियली आका ताबु जरा रेस्पॉन्स रियली next another maybe 1 week of time जों कैसा high powered coordination committee खालायनि ते फिसा अरो दङ अरो जुदि थानसा क्लाइजों एडिसिओ बादायलै मानके म कखनो तो जोंकेबो जुदि दिनाय खायकेआबो जायां नाय जे आसुदे त्रिपुरा हायुंनि बरग्र हास्तेनि बरग्र महाराज प्रद्युत किशोरनि लिडारशिपनो कैसा चेंज टू बुनानि बर मुसुम जाबाय तामके सरकारो दंगिबो जों मादबारि गुलिचाव ताबो कोरोना भाइरस मुकाबलाव बो जों नुगो टाउन एरियाव बर सैनिटाइजर रो मास्क रो बा गभर्नमेंट नि गोबां कुटी कुटी जेरां फैमानि आबर बर टाउन एरियाव खरच खायो किन्तु चिनि एडीसी बिसिंगमके सैनिटाइजर मास्क आबो तो पक्थनि किशोर ब्लीचिंग पाउडर पर्यंत बरफ निया मजे जों दिनै बरफ बे डिप्राइभ खालायजोबनानै मनि आसामनि किन्तु थानसाल मानने एवं थानसाखलै जुदि जों थाङो 28टा जुदि जों जिडि फाइनोथाय जों একটা मेसेज रिमानो त्रिपुरा गभर्नमेंट नबो एवं सेंट्रल गभर्नमेंट नबो जे त्रिपुराव जों किन्तु बुइबाय कनरि तनिजाकनाय फोर्सया we are also a very vital force in the state of Tripura. Politics to high mark line. Nishay Nalon to even a Koroksa journalist and cover Narago. Borulendo Assembly. 124 tanga Assembly SMDC. Only 12 seats Borulu. At 12 seats also Borul unitedly. Thamsa Kleber of the call BPF party like Boro People's Front. चंदन ब्रह्मा संग्रह हाग्रामा महिलारी विश्वजित दाइमाली सं बरो किन्तु आरो प्राय almost 3 terms बंगनि मिनिस्ट्री चलित यूनिवर्सिटी रो बर तुबुखा रो कॉलेज रो तुबुखा अनेक बंगनि डेवलपमेंट आगि जायनि किन्तु बर प्राय इट्स बरो 1/3 of total capacity 60,000 कोटिटा सन्ति जोंरो किंग मेकारिया जरा जरा जों किंग मोमन का बुबाग्रानि मो वानसुमानो आं बेलाय जाजाखा एमपिटी बो जाजाखा थानसानि बुबाग्रा जखन स्लोगान रखा आं पुइला एनसीटी पार्टी नो सबाई आं हका जे फाइदि संताव आईएमपीटी बाय आईएमपीटी यूनाइटेड खाइछे ते बाकी बदल रंगो आरो टीएसपी बो विजय रांखल सिनि पार्टी प्रेसिडेंट बो किन्तु आपि खाइके फाइदि चित्तो फाइदि तिप्राहानि बिनय बुद्ध जों एक लगे दल खाइनि ताबु थानसानि स्लोगान नो किन्तु जों तर्जागे हाकाय चिनि दफा एवं रिजियनल जे वॉइस जों तो ते भारतबर्षन कक सागला बा सारा राज्यनि तिब्रासानो बाद्रुइ तो जों बुइनि दफानि ककनो सगांति सागला जों ति साय जों आबन बागि जरो दल खाय होगे थानसानो तर्जागे जुदि जों खायखाय निनि जे प्रश्ननि उत्तरांगो मार नाय बाहायगे नु नंगानो संखायजा आंले बेलाय गाहाम फैनो ताबो गामियाम चाइदोबो जे रेस्पॉन्स मान तिप्रा मथापान थु बुकु पाताल पान थु जों पान थु बा गामि दिन आईपीएफटी जुदि फैगे ते बराद नाय बेलाय रिजल्ट गाहाम गान ना जों तो थांसा उंनानै न मोसो जतन थांसा नाय आईपीएफटी तो नाय जतन नाय थांसा जतन नाय बा थांसा नैनो वाइसा 1990 after TGS तावने IMPT एडीसी हांगो फाइका आरो मुजाका आरो खरकटाम CM अब या बोला 2000 सनबो थानसा नेनो थानसा के IPT हांगो फाइका एडीसी हांगो आफ्टर बहायनो सोलायनाय जाम मुजाका ताम आरो के अब हायजा मुजाक जे आंचलिक पार्टी रो बर
खरचाते खरचानो मानिलाया खरचाते खरचानो बुझ्दै चालाया नि बिसिंथि जा अब हाइदिंखा बरक से तुमुं जोंनि आঞ্চলিक पार्टी से खरचाते खरचानो बुझ्दै चाया जे बने सीट सेगलाय बा सीएम सेगलाय क्षमता सेगलाय होनके बोफ्रो जों लोकरमनि हामखायनो तुबि फैमाने मो बेलाय चाजाक कुकमानि प्रश्ननि नं अब तो जों दिनायख्लाय नानि कुनु चिनि स्कोप गरै जे 1990 वो हरिनाथ देवबर्मा पुइला এবং 3 মাস দে বছর বুনি বাকি অমিয় কুমার দেববর্মা ও সিএম এবং 2000 সালও আইপিএফটি যখন পুইলা পাওয়ার অফ দেবব্রত কলয় তারপরে চিনি কেমরিয়ান নি পরে ফাইকা হিরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা তারপরে দা বুদু আইকলে গোবাংমা সিএম পালটক লেখা আমি মেসেজ অন নং নাই যে লাই থাংমানি সাল রগো যে মিস্টেক দं মো মিস্টেক তো বখরগ নারাগিনো जों थिनांगो सामुमा थांनि दिनिबो सामुमा थां लिडारशिप नि अभाव नो डाउट खरकसानो मानिया अब कैसे रिजन नंमान ओ जागानो दिनि त्रिपुरा हास्तेनि बरग्र कैसे साल कासाय फैमान नगो बोबाग्रानि याति बोबाग्रा मनो जुदि लीड रखाय बोबाग्रानि लीडरशिप जों जतनो दिनै आं एनसिडि ख्लाइजार आं आइपिडि थांगाय I have no ego ni there is no scope for ego no tui ani dofar kele tongna angabo naiga ang onek jaga masau jodi saka na ki kisisani bagi doibolasa paithang onke ang jodi ki ni hinja kanke angla angaron theke abstain tongna ang ki na musingi ani dofani doigola kahamung thong haise angke ang jotto leader ono kobok nai chini youth forces tabu abo INPT tongo IPFTO tongo kobangma juda bodolo je youth ro tongnai student ro borono ma kobo जों खरकसानो बरम मारनाय आ बरम दिनै बुबाग्रानो जों बरम रय ही इज आ लीडर बिनि लीडरशिप जों थांसांगै आगि लाई थांमानि जे सामबुतां रक जायांगमानि जों अमो हायखायो चिनि नाहारमुं चिनि दफा जों बनति सानायनि जुदि ख्लायखाय man makes mistake borok mistake ख्लाय दिनै आईपीएफटी पावराव थांका बरक किन्तु बरक कायसा सोलोङै दं हायसे तारु किसु जे आसले मिनिस्टारनि आफोर एक धरনের क ताव मिनिस्टारनि बरक मुखारो जुदा केबेंजाक मुं रक्तम हायसे मरक ननो जुदि सिट बखरबो तैसे थांसा के जुदि सामदां मानखे आंले न 2000 बा 1990 नि जे लाइथांमानि घटनारो अब रिपीट इंगला तां थुं अंखाबनो नाय ओके तेलेसन का जेताव नारि जे आईपीटी रक तायो एडीसी एरिया न तै नेटिव रालेन हास्टेस खालामनानै बीजेपी रंनायो टीटीसी ओके नरले तामनो तैनै आरो तामनो तैनै लोकरनि थानि जों अमन सालायो the more power to autonomous district council abo INPT ni da INPT united tenani pore ta 14 तारिख मार्च 2020 NCT INPT যখন মার্জার লেখে INPT united जों अमन साव NCT ni agi dabi to mani 244 एनी बिसिं तै ADC एरिया न autonomous state घोषणा खाइतो फियाबादाक मार्जार नि परे INPT नि जे मोर पावर रनो जों फर्स्ट स्टेप जों मानलायना नांनाय मोर पावर तो डाइरेक्ट फंडिंग तो इनर लाइन पब्लिक तो 8 शेड्यूल कक बरकनो दासनजांगनि कक रक तो हायसे मो पावर जखन जों मान थाके जों नेक्स्ट स्टेप थांनाय बुबाग्रा अलरेडी बिनि फेसबुक पेजआव सिखायते जे जों तिप्रालेन जे ताबुक साननाय दंमोन मन तो बिरुद दियायते ओ तिप्रालेननि बिरुद आंला आंनि मेस दाबो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नों सानै तिफ्लाय तुइ मागे नों तुबदि किशोरानि कोनो आपत्ति करि कोनो आईपीएफटी नि मिছিল मिटिं बादा रिमान बकरि बहिनाय बिन क्षमता तो दं बाय किन्तु
বুকুবাই বাদারি বাবু একটা ক্ষমতা বলে বড় আবাবু করিয়ানি কেবল যদি আমি দফানি হামগ্রাই দাবি খাই তুই মান নো প্রবলেম কিন্তু जों পলিটিশিয়ান বা প্রশ্ন মাতি সাও 20 তারিখ জুলাই 2017 খামতিং এবা হাতাই গদর বড়মুরাও যখন রুট ব্লকেট খাইকা আইপিএফটি 10-11 দিন আ ব্লকেট রসামানি দিনও কিন্তু আইপিএফটি নি প্রেসিডেন্ট ইয়ং বরং বেরাং এনসি দেববর্মা ব কিন্তু সাকা মান খাসে ত্রিপুরা আইকেজি কিন্তু আদিনো বরনি স্ট্রাইক বা রুট ব্লকেট উঠক যাব রসাইনাহার যাব তিনি থাঙ্গাই 15 তারিখও ত্রিপুরালেননি দাবিতে সে বরকাবিসা বন্ধ অমরম কান হিনান মজু let us not play with our people চিন পরনতি ফাইদিসন থিংয়াই বল ত্রিপুরালেন সানো আং ডাইরেক্ট সাইয়াবান আং সাইতো আং বিরুদ্ধ খাইয়া what else নং তামনাই बीजेपी ले गाना हो आसुग्री से विप्लव दे यंगेन सिनो गाना आसुग्री से साओ विप्लव दे वो बुद्धि डिमांड लो जब अभी आईपीएफटी छोड़ दिया वो सब डिमांड अभी नहीं है अभी सिर्फ विकास के लिए काम करेगा डेवलपमेंट निभागी से सामने संति लीडर रो पाराम चैनी बिगरा खंगरा रो पर नाइनेल मुसु जो तीप्राले नंथुम और अब तो क्या वो অস্বীকার করি বুট গানা তার থেকে এডিসি নির্বাচন পত্রিকারও নুবলে और एक दिले दुई पाखी কাইসা হাদুল বাইসে দুইটা তল কথারান বাইসে আইপিএফটি দিল্লি থাম সিগমা কত তেইমান নাইতে ইগনাই সুতি কমাই তামো কাইসা গায় ত্রিপুরালেন নি দাবি বতিসাই ফেকা আর এডিসিও বিজেপি বে মানে সিট বাগাবাগি খেবো বুট বজালাইনে নি কম্পোজ খালে जों দুঃখ নাগো কিশোর দুঃখ নাগো কুতুবনান মুসুগে অনেক বড় প্রশ্ন কেন তাঙ্গে ম দাও দিমেসম মেবারেন সিনি বিরুদ্ধে সিনি কক্সা সামুং জায়গা ম সাজা ডেমোক্রেসি বো जों মাসা ত্রিপুরালেন মানিসে রোড ব্লকেট র সামানি তাবুলে তাঙ্গে ত্রিপুরালেন দাবি খাইবাই এক নম্বর দুই নম্বর কখনকা যেখানে বুবাগ্রা থামসানি কক সাইতো নং বিজেপি और सीएबी बिल न सीए क्लाइसिक बांग्लादेश नि परगनो और नागरिक कार्ड रिनान बगी ऑलरेडी একটা আইন খাইছে কাইছে অমান কগিয়া চিনি ছামনু থালছড়া গোবিন্দবাড়ি ইয়াঙ্গো খোয়ায়ো বহাইনো আসারামবাড়ি বিসিংনি তকছায়া হ্যাঁ জগগপরা বাংলা আমচাইনি চিনি তাকো বুকুরমো চ্যানেল চিনি মো টক শুনো যদি নাই তো বড় না সানান মুজু তো 2014 জরা বাংলাদেশ নি 10 ত্রিপুরা হাপাইনি রুগ্ন অলরেডি নাগরিক কার্ড প্রেরণ বাকি বিজেপি একটা আইন পাস খাইছিক কা দেশো নিন ত্রিপুরা সিমি আইতে আ পদল পাইবা বাইকা আইপিএফটি তিনি সিট বাগাবাগি খাইনেল বাগি নববাইকা থামসাংমান নববাগ্রা বাইকা থামসাংমায়া তামখাবা তিনি যদি বংনি মিনিস্ট্রি কামাবো দফানবাগি সে এক লাইথানসে কামানাই দিলে তার বহাই খাইনে হান সাবলে কয়েকদিন আগে মন্ত্রী রতননাথ 287 জন শুধু কোনথায় গিতিং কিশোর হামদান লিস্ট ওয়ান মোবাইল আছে আমি নাই দর সাদা বনা তাম নাইকাই জগৎবন্ধু দেববর্মা বিশেন ত্রিপুরা সমস্ত মাস্টার খাইনি রগ্ন নবগানানি আগরতলান খের হগা চম্পকনগর রখার হগা গঙ্গানগর খিদারির হবে হোম পোস্টিং একদম বা তাম তুলকা পলিটিক্যাল রিজন পাবলিক ইন্টারেস্ট অফ বট আছে সাবুনি ইন্টারেস্ট আবো সাফাইস খাইনে বা স্যাটিসফাই খাইনে আবো হ্যাঁ আসলে আবো তো জন্য পঙ্গু খাইনা যাবে কিশোর ম বিজেপি সরকার ফাইমানে আগে নাই ও 10,323 জন যে কর্মচারী আবো অনেক বড় আবো সিপিএম সেরলাম আরো তাঙ্গে অনিমেষ থাং কক সাবই তাঙ্গে বড় খানা আরে 3,500 কর্মচারী টিচার্স শুধু আমি দফান বড় খাইছে আ বড় কোনো চাকরি কামাই থাকা নিনি এডিসিও তিনি 3,500 বড় নি চাকরি খামানো রোজগার কামা লাখ লাখ রাং থাং তমান মাস আর আং করি খাতাম বিজেপি তো আগে কম রিজাল্ট যে जों সরকারও ফাইকা আপনি সরকার সে করি সিপিএম যে সরকার 10,323 আপনার আন্দোলন খাইতো আপনার পর ছাকা প্রয়োজনে দেশনি সংবিধান সংশোধনকে নন বিকল্প ব্যবস্থা খাইকে বাতাবো শেষ করে 3,500 আং
10,323 ni kok salia kichu ani 3,500 kunthai kiting to khobja kablaro finished tabu rotonna 287 জন তাবিসা ট্রান্সফার কিক আউট খাইতো বিপ্লব দেব 28টা দপ্তর মন্ত্রী চালু হইতো ভারতবর্ষের ইতিহাসও একজন মুখ্যমন্ত্রী বা একজন মন্ত্রী 28টা দপ্তর চালু কোন ইতিহাস করি কোন খবর থুমনাই লোকের খবর না দে বিনি অফিস আরে একটা বড় খিনানি চানানি থুনানি 24 ঘন্টা বিনি টাইম দরকার নে বিনি আরো ফাইল চুকমাং বিনি বখরক লাই থাকানি সাব অফিসার ফাইল ছয় খাইনাসो টাইম মালিয়া বা 28টা দপ্তর সামথমনি বড় কি থংজাংনা বাগিদা পরিবর্তন তো সিপিএম ন চায়ানি নিম সরকার তো বিকো ক্লাইমিয়া একজন বড় আং হিন্না মুসলমানি my friend never জমাতিয়া he is a very straightforward man never bagilan camera masal bini kintu খুব straightforward বরবে মায়ান সাবল মানু হিংসে অনেক কেবেংজা গনিছে তো ম জরা তিনি মুদি কেবেংজা তমান জরা বরক যদি বুবাক রাবাই থামসাকে ফাইকে 28টা সিট তমো তো কমে जों যতনা 28 রিটার্ন ফিকাম মাত্র তে 20 নি পরে 21 22 2 বছর সংসু বা আরো 20 টা বছরে মেবার সং বছরে আঙ্কেল এনসিং বছরে তাবুক যে আইপিএফ টি নি বরং না এমএলএ এর তমা বরং বছরে তাম বরং जों সিট রেগুলার নবা থামসাকে থাকে 20 স্ট্রাইক যদি খাইমা মহারাজ কিন্তু বিনি ওয়ানসুমাতেবো কুথু বসাও মোহনপুর যেখানে চিনি 31% তিপ্রাসা ভোটার তো সঙ্গারো বসানাই বড় কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি বুট বাগা বাগিও কিছু মানজিবো তো সঙ্গ রিমান্ডে जों তিপ্রা যদি থানসান থাকায় ও মাল্টি লেভেল কন্টেস্ট কিন্তু মাল্টি কর্নার কন্টেস্ট চিনি পার্টি আর জিদি থানার চান্স আমটি কল্যাণপুর গভাংমা তিপ্রাসা ভোটার मजलिसपुर है मोरक न बुबाग्रा साव हम मिनिमम 30 सीट में लड़ेंगे जों अलायंस खाइबो 20 साव कोनो अलायंस करी 40 टा जनरली जों 10 टा ना हने कमिया किन्तु बुबाग्रा ये खाइया नंग आइनो 10 टा सीट पे जों जिदि नै ब्ले बुबाग्रा नि मो वान सुबार हो के तांले अमर खि बिजां नै है म थिंक दो का लड़ाई खाइमन से फाइट खाइमन से जागा দখল মাখানি কিছু কিন্তু অ্যালায়েন্স কিং লাইটারও কমনি কক্তা 20 টাও মানছে খসর লাই কখনো 12টা কখনো 16টা কখনো 9টা বাইবো অ্যালায়েন্স লাইকা থাঙ্গাই নির্বাচন তবে নং 12 হারি থাঙ্গাবে মনি বাগি আংলা কইও যতন কইলে বুঝুন থানসানো কিন্তু চিনি ডেভেলপমেন্ট বা থিনাঙ্গো जों ফরওয়ার্ড আগবি থাঙ্গন বাগি অমনো পেশা মন্ত্র অমসারাতে কিছু করেছে লন্ডি এডিসিয়া হাপনক লন্ডি অর এলায়েন্স ফাফান ফাইকা ফাইমানিয়া পুরো বাহাকে ডেভেলপ খালাইনে লন্ডি গোबांमा बदल तो और सीपीएम हरि बा गुबुन बदल और एडिसिया हापनक सासन खालाय थांका ताबुक जरा तो अब हाय डेभलप नुकिया तेनकले बाहाके डेभलप खालायने जे जागाओ तेरेसा बदल हास्तेव सरकार तै केन्द्रও तेरेसा बदल बरं तला तमने बाहाके एडिशनल डेभलप खालाय तमुं जदि रां रक गों याक्ति सफायनाय इनके रहाय आंकले बाहाके खालाय वेरी गुड क्वेश्चन किशोर नो क्वेश्चन सिंगेगा साना चांस न मोनो जन्मास 6 schedule being a power and function 6 schedule itself is a constitution মনো যারা আইন বুঝিনাই কনস্টিটিউশন বুঝিনাই চিনি তো তাকে গোबांमा লয়ার ফাইকাইছে তাকে এন্থনি সামলো এনজিও নি হিউম্যান রাইটস ইন সামতন এলএলএম র বুকলাইকে অরূপ সংরক্ষণ চিনি দফান বিচিঙ্গ দেখিছে সিনিয়র নি কক্সানাকে মাই ফ্রেন্ড মঙ্গল দেবর মায়ের বুকি বরক্তম হয়েছে বড় চিনি স্লাইতে এবং বুঝি না they will understand far better than me হাইবানান বুঝি মান বিসিঙ্গ 6 schedule ও কাইজা একটা কনস্টিটিউশন ডাইরেক্টলি স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইচ্ছা কেন বিনি রুল 6 schedule অ্যাপ্লাই খাইনিয়া জরা জরা
কিন্তু অমতাमोनखा जों नुखा 6 शेड्यूल बीटीसीओ जेबाबे फांक्शन खालायो त्रिपुरा देखै 6 शेड्यूल जेबाबे त्रिपुरा फांक्शन खायो नॉर्थ काचार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आइगे खायो आरो किंतु बं पावर एंड फांक्शन करा खाय नुकजागो हाग्रामा महिलारी 12.5% डायरेक्ट रां आसाम गवर्नमेंट नि तानि लानि थांत मिनि बीटीसी बरो टेरिटोरियल काउंसिल आरो बरो टेरिटोरियल काउंसिल आसाम गवर्नमेंट नि कोनो इंजिनियर कोनो ऑफिसर कतालखाय बरो गारो इम्प्लीमेंट खायने कोनो सुजुग करि एकदम 12.5% बरो पॉपुलेशन 12.5% बजेट लां त्रिपुरा क्षेत्रे 31% आनि बरो 31% तानि नों चिनि राधा चरण बाबुनो रिलिया रंजित बाबुन तां रिलिया कमिको हरिनाथ बाबुन तां रिलिया तांगै त्रिपुरा खाय गवर्नमेंट दी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि बजेट 20,000 करोड़ गबा 30% रमनि बां 10,000 3,000 20,000 6,000 कोटी टाका माननाखले व्हाट इज द बजेट ऑफ एडीसी एडीसी बजेट तो प्राय समय नाय होइছে কর্মচারীর বেতন পাতা রুই हार्डली आरो 40-50 कोटी फांसा काया डेवलपमेंट वर्क खायना वेयर 6,000 करोड़ जों रहनान क्लाय जों मो महाराज बेसानके मो तामनि आइ खायजे का जारारो सालक नै आंता राजा बाबुनो चिनि दारादा फन ने बोनाय इज माय सीनियर दारादा सं बरो चालक माया नै साकाइबो आबो प्रेस्टिजो नांगन होइते किंतु मेलार मातनी क खनामं किंतु खुसरुई थानाय मेलार मात जा बोले ताइखि नों साका तामुखलाय जाय हरिनाथ देबरबा सं जखन सीएम तो जुट सरकार टीयूजेस बाय कांग्रेस नि सरकार नि आमा सोआ 5,000 चाकरी लागाबो ओनली इन एडीसी मोर देन 5,000 चाकरी 5 इयर्स on बग रिलांगा तामन जातीयतावादी बरो थांगि क्लाइमा कारो थांनाय 10 বছর রঞ্জিত বাবুনি 5 বছর এবং চিনি রাধাচরণ বাবুনি যে 5 বছর আর একটা কোনো বড় চাকরি লাগানি অথচ অর যখন মালিক সরকার গ্রাই থাকে রাধাচরণ বাবু 8,500 ব্যাকলগ ফিল আপ খাইনা নিয়ে দিছিল বো বিপ্লব দেবন রাং সামনে जों मोनथियो जे जरा तंफुरकै जों एक्शन नाया जरा पाइ थांनि जों मखल नु निनिम प्रश्न किन्तु फातार तंतुतै जरा सोंनाय रंखानि बेलाय बेलि रां रहाय नक ताम कैनि आई आंसर योर क्वेश्चन तागान सा तांनि रां रहाय नाय आन प्रश्न तांनि रां रहाय जों पॉलिटिशियन तो तांनि न्यां नाय तांनि ख्लायां नाय आइ बायनो जों पॉलिटिशियन नु किन्तु बिरोधी तमनसा शासना आसुबि फर्स्ट जों क्वेश्चन कैनि यूनियन होम मिनिस्टर जिनि बाजेट बाहायनान क्लाय एवं चंतांगी माइन नीति आयोग नु प्रश्न खैने पूरा होल नॉर्थ ईस्ट ऑफ डेवलप खैने बगी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ना बिनि आलादा मंत्री संगा तो डोनर मिनिस्ट्री थांनाय प्रोजेक्ट्स नामियानि बगी अनेक जरा एडीसी नि एडमिनिस्ट्रेशन बा गवर्नमेंट बोरां माइन आबां खना आं आई एज अ पॉलिटिशियन दिल्ली राव थांगाय जों आईएस ऑफिसर गोबां जुदा जुदा बदलनि एमपी राव जों आसुबले बरक साओ प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे पैसा देगा पैसा ऐसा नहीं जाएगा बाबू महाराज सह जदि आरो थांगे आसुब बांखाय चिनि फर्स्ट तंनाय जों चिनि हास्तेनि एडीसी आमचाइनो खबै जों इरिगेशन नि बागै माइ खेतौतैनि बागै बा टाउनशिप डेवलपमेंट नि बागै कायसा जागा बाहायके टाउनशिप लांनाय जों जोनाल ऑफिस नो बेस लाई कॉलेज स्कूल हास्पाताल रग्रुय आरो बाहायके डेवलप खिना टाउनशिप डेवलपमेंट नि बागै जों प्रोजेक्ट सामनाय दिनि त्रिपुरा सरकार तो जत रां दिल्ली नि माया केंद्रीय सरकार थान माया एशियन डेवलपमेंट बैंक नि लोन ना जों ना एडीसी जे क्षमता थांकाय जोंनि एडीसी जों बरनो प्रोजेक्ट सामने जों एशियन डेवलपमेंट बैंक থেকে লোন না নেই जों महाराज बे सालाय गायते भारत सरकार बा राज्य सरकार रां रिया फानो जों प्रोजेक्ट सामने विल अप्रोच टू एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक गोबां मा इंस्टीट्यूशन जों थांनाय
जों सालायो अब केमेरा बुसकांगो मकक साकाय 10 खा सिनाय इमान हाय फियाबा दफानो सिजारनान बरि किन्तु मुतै बेलाय चिनि सिक्रेट कक्रमो किन्तु ताब किशोर जों जरा जरा मास हाय महाराज भाई थांनाय 1 तारिख अक्टोबर থেকে 6 तारिख अक्टोबर तो आं शिलंग चिनि दादा जगदीश देवबर्मा এবং মানব সংগ্রহ বুকু পাতাল করনছেন যতন কিন্তু শিলং মো গ্রেটার ইউনিটি বাইকে তুইমান থামসানেস বাইके तुइमान बिन बाकी संगारो को क्लाम साबले कुसुम मो कोक्रम मसाले जे अगर फंड नहीं भी देंगे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आता फंड दिएंगे डायरेक्ट जों मुभि बे माले ने जों और खुसुई दं लागारि आं एकजन एक्स एमएलए आंसे अपॉइंटमेंट लाइके आना अपॉइंटमेंट रु चिनी एडिसिनी तांफांग्रो बर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन नि खरकसा पोजीशन मानजाक एग्जीक्यूटिव मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बर नुकी भारतवर्ष नि प्रधानमंत्री दिगला अपॉइंटमेंट जों सानाय बर मोदी जी के क्या हो कैमरा प्लान थानायছে नॉर्मल प्लान थानायছে बोले मीडिया तो जे कोनो जागा थांगमन जों मोदीनो ता प्रश्न खायनो फुनुति त्रिपुरा हाइनि बरनो कयदिन मोदी जी बा थक सानायबा आस्था बोलो फाइ थक सामाबाय दंलाग्ले आं बीर विक्रमनो खुलुमाय आगारखा नै आफारका मानो साबो सही खाबलाबो आं बीर विक्रम न खुलुमाय आगारखा सामाबाय लागले बनो रेक्टिफाई मा खायले मोदी जी आगारखा नै आफारका आ सानानि क्षमता नलुगो बुबाग्रानि लिडारशिप ताउजे थांसागलाय दं और किन्तु आमति क्वालिटी गोनां कबांमा लिडार थाइदों এবং आईपीएफ टीम बिसिं वालखानाव जारा प्रोग्रेसिव कुकुबुइनो जारा दफानो हामजागनाय हाब जाराय गाहाम गाहाम थाइखारो आबो तिनि आरो लिडारशिप जदि टिप्रालेन मायानो मान खानि साबो आबो लिडारशिप नि चाया किन्तु ताई बोले तो आईपीएफ टीनि जतो एमएलए चाया जतो बं सापोर्टार चाया हैया लिडारशिप टप लिडारशिप नि चाया मन आरो को प्रोग्रेसिव मेंटालिटी नि चिनि दाखुक संतो बर बुबाग्रानि म आपिल न किन्तु हामजा हुने आं खोनाबाय अब गाहाम होननाय जों रांनि बागै रां जुगार खायनो बाबो नेतारनि काम आसे एडिसे हाबाखौ जे चाल बुथुमनाय रखे बरक रांमायां मानि प्रोजेक्ट बरक सनाना रिया ना बरक सानजे ना बरक न बादा खलाय बरक न स्टुडियो ना हारि सिंगे जों खानान बुजो तांनि बरक मानि बरक तांनिया सामनो सारि मानिया जों त्रिपुरा हास्टेन बरक किन्तु आरो सिनान आदुगि बरक प्रोजेक्ट नाम मानिया प्रोजेक्ट नाम पे बो प्रोजेक्ट नाम का बुबुरु लिखा आइ मा खायने बि जोंनिया जेमन गवर्नर नि थानि जों थागाय आईएनपीटी यूनाइटेड निया लेड बाय श्री विजय कुमार रांखल जगदीश देवबर्मा शिवचंद्र देवबर्मा रविंद्र देवबर्मा जूनियर नबन सिनकुबु आं साकबाय थां अनिमेश देवबर्मा जों 5 मेंबर्स डेलीगेशन निया त्रिपुरानि ऑनरेबल गवर्नर नो जों मालायखे मालाय मानि मूल सब्जेक्ट का जे त्रिपुराओ नॉन ट्राइबल रो खांगराय जों तिपा दफानि बरकनि जागा पाइमाया किशोर आंनि मबाइलाव गोबां आरटीआई रुइ जों कालेक्ट खालामो ज्योत्सना देवबर्मा शिवली देवबर्मा दीप्ति देवबर्मा गोबां मानसिनि तिपा जोंनो वानसाव कायजाखै आमति बरक कायजाखै आ बिहिगनि जागानो फालनान बागि ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी दङ आबुनि चेयरमैन का विप्लव कुमार दे मुख्यमंत्री वाइस चेयरमैन खरकताम एनसी देवबर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर जिष्णु देवबर्मा डेपुटी सीएम मेबर कुमार जमातिया बरका वाइस चेयरमैन खरकताम मेंबर तो ताकु बिशप एतो आईपीएफ टीनि एमएलए प्रशांत देवबर्मा गोबां बाहायके प्रेम कुमार रियान सरो दं मनोहर ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी ट्राइबल रोगनी अर्थात जों तिप्रा रोगनी जागानो वानजिनो जुदि फालना है आरो एप्लीकेशन खाइनो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी जुदि अप्रूव खाइके फाल जों नुखा सीबीएम आवनो तो बर गोबां आमति परमिशन रिक्लांखा दा ताबु हास्तेबो तिप्रालेन दाबि खलाई जे बदल फैगाय बिबि जों बरं थानि बेलाय आसाकु जिना आसा बेलाय गथ
जों बरफ दंगै माधव बारी गुली जाना मुजुङे ताकु किशोर अंकलेन सिसों मंत्री दंगै चिनी ताकु पेवर कुमार जमाती है बरफ TSF खाई तीन मंत्री जरसुमिके बरफ दंगतुति जो माधव बारी गुली जाना नि हागर तलावो तिप्रासार मीटिंग से माँ के इवन बोंगनी खुद IDF की पार्टी मो हरिगंगा बसागुर दगो मिছিল जे क्लाइमालिए परमिशन दिजागे नगर बका थां खाइदे अब खुमलुन बसे मीटिंग खाइदे अमतान को गया ना जों अमरक नाय आरे मानिक सरकारनि आमल पर्यन्त हाइलिया खायु जों हरिगंगा बसागुर रविन्द्र भवन बसकांग्रगो क्लाइमे पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी रो पाकुइ जों बुसुक स्लोगान रखा नाय भिडियो कंपबाय आबरो पर्यन्त बमन जों नाया आबुंत बरफ फाइमानि उलो तिनी 33टा एप्लिकेशन चिनी कुंकितिंगो वानजिनो जागा फालनानि लैंड सेलिंग सेल परमिशन नि बागे एप्लाई खाइके बरफ एप्रूव खाइके जों अब गवर्नर नो साका अमनो स्टप माके दिस हैज टू बी स्टप कारण जों दिब्रारं थानि चीन मुख्यमंत्री गरिखा पुलिस नि बखरक गरिखा चीफ सेक्रेटरी गरिखा लेक जमुनी बाजारो जों LHC पर्यन्त इलिश तो जों LHC बनो बाक्सा हिलसा बनो आछे जों आबरो पर्यन्त मा फालिया चिनी बुकु संग्रह जखन फाइ एलेंजा फालन फाइ ओ अम्पिरोनि सेचुआरोनि हाबोसो वाजेरो बै जों अरो जागा जे ताम तंसि बायजे म जागा जों मदि ख्लाइजाक दंमाव चिनी त्रिपुरा हाव चिनी जागा ता जे दं दंमोन म सारले चिनते ताम सम्पद दंसि मनो फाल बाय बिकेबो जों बिखारिं थांसिने बिले हाउस गवर्नर सुनो प्रश्न खयुनिया हाँ तो बताइए तो आपके ट्राइबल लोग ही जाके नॉन ट्राइबल के साथ नेगोशिएशन करते हैं और करने के बाद ये परमिशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो क्या किया जाए हम कैसे रोकें सन गवर्नर नो मा सका था ono saka sir abun bagi to 1960 TLR LR Act kheke Tripura Land Revenue and Land Reform Act একটা আইন তো ল मनोसंख्या माननीय राज्यपाल जी सम्मान देके बोल रहा हूं कानून जो बनाया गया था 1960 में उसको सम्मान कीजिए कानून को सम्मान करने से लैंड सेलिंग बंद हो जाएगा वो मामली क्या है हम दुनिया कौन लेना पॉलिटिशियन लोग संग पॉलिटिक्स ताम लगी खाई बस तो संग जुक्ति मा सानाई में बसाका सीएम नो मुन्ना या मुंबई आं सानाई जमतेरो बंद खेते वासले सागरा कर सेकेंड कॉक नंतरबो तम चैनल रबो फुनुक जाका जो जेडी मंडल सब फालतू একটা বড় जेडी मंडल बसिका 550 বছর আগে बोवानजी राजा बरो तिप्रा सार मो तिप्रा हानो रोल खाइ नचिनि बरोका बारमा रुनि से फाइरो म्यानमार नि फाइरो रिफ्यूजिंग का आ वानजी राजा बा समझ आ सामहा लगे राज्यपाल नि जमा से तो ये जेडी मंडल कौन है इस समय सिंह साले का जेडी मंडल को तो हम जानते नहीं है कोई वेस्ट बंगाल की कोई छोटा मोटा राइटर है वो लिखते रहते हैं त्रिपुरा के बारे में भी 2-4 किताबें ऐसे लिख चुके हैं इन्होंने आई नो बहुत सीखा वो और आई सीखे तो वो डायरेक्ट ये सकारे आंग रमेश वैशांग से शिवो जे चीन देश नी डायनास्टी नी परे त्रिपुरा नी डायनास्टी का विश्व से 2 नंबर तो फैक्ट है वो साओ अरे ये तो बच्चा को भी मालूम होगा ये बात जेडी मंडल क्या लिखा है कि संसाका सा संगाबे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नी वो डिस्टेंस एजुकेशन नी जे कोऑर्डिनेटर गौतम चाकमानो संका जे दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ त्रिपुरा चैप्टर हो नरक जे अब कूट खेका जेडी मंडल या आ राजा जे राजा रूल खेका आ राजा नि बुमुंताम हावांजी राजा रूल खाइंगे तो हावांजी राजा बुमुं तोंगे खरिबर बसिया कहूं ठोक गवर्नर किंतु मियान साका जों दिनी बनुंनाय त्रिपुरा विश्वविद्यालयनि वाइस चांसलर नुंगै बसाने साका ये तुम्हें बता दूंगा ये क्या करना है
ai rokai chen taku kishor chen deputation mar tangi dofano phiok nan bagi oro tini thansangi tamu klaiman rangmani ka tamung no phaya ka bahige klaiman no agini boro tang klailan ni a prostok no kintu joto tamu radha charan babu tang klailan liya anga no job rekhe buji thik na kam to media ni ju ono ko studio na hari jodi sankai নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অনেস্টলি জবাব দিত দাদা চরণ বাবু অনুরোধ খাইনি তার ক্ষমতা তো কেবল আসুক বিনি ক্ষমতা পাই থাকবো ঠিক তার বড় আসুক কিন্তু দফানো যদি মাথাংলাইনি আনতে কক উইনো মা সালাই কক মা সালাই হাইকে নাইটনাই খাবনি তাকুকটাই বুকসং নরক নুখানা যে তিনি বিসিংগ স্টুডিও কক সানা বাবি ফাইকা macam Universitas Diploma di Prasarong bising koroksa subakta ni mana koroksa kokurung ni mana boni bising tising kana kaji paine edisi somari wa tam unai ba rangmaya ke unai rangma ke unai abo bon ni kok sing kana ka norong nai tung dis Khumpui TV chini oni pandar go paine pandawa tebo sing kok salai nei kabang ma chini naro wedok bai hake chini logi tongdi jotono tungka Nursing porinamu tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Kulungka Khumpui TV ni serai ko aklang padawo naik kemai lukurno langsago salbruna sing apandawo kebang ma kok bathamaro muinai kok salayo tini bohailo sambai kok salainya babi nei sine studio faisa boya TSF ni GS macam Sunil Debrama takut Sunil Debrama bulan itu Kalau yang guys Khumpui TV no ama hajar ni tambah kau ka taku ni ojarawo je hapang selai zaman ya bulo haskeni tiprasa ko suni je semai do jero bro khaka mani je bai thani shoi lai bo mano porimana ni tai joto bere mano ko bro porimana ni opai khone ne wan sumani ingan ke obono wan sumani borne abo wan sumong je kai to mane abono TSF ro hapang bai sala sala ka je sernai ro je wan sui to mon kha kai to mane obo sari disanan babi belai nama ko joto na agini je hapang sarkar na sa je ngai nak chance khele kyo chini ka sha expectation ka dal sarai ro porinai ro special je to ko poro ta topics lo chin mani ko ma san ma pori wana ne
Kia bujung noka tabo almost 3 years solidong. Mungsapan jensinya. Sini kok borok je agiwa lab from sarkar je khai kelang mani. Kobi kok jeng DSF jeng accept ma kayu lab from sarkar plus abo khai kyo. Abono jeng accept ma kayu. Tabok je bortoman sarkar khai katar ekta school kono kok borok subject introduce khai ko. College of Jagi Tomon Abna Sim, Agin is assistant professor Tomoni, Abhanya contractual professor, Fergnai of Opontisan New Kajian. Over high system Agi was in Sazi and Tabu de Kota de Saman Tabu Kota de Haber Kota BJP appeared to organizing the expectations in Asa Tomon. Abo As Hawinson, Bronoto Casis, Bororo, Jotunameli. But normal they cox like them. Government not some do tin, but now become agitation of Okurka. But Jotan saw the Kanye. The Kanye get about Kanye is some to pass Bonze at mass at time of some around the breaking, Japan pass circle. This year 2020 over Rio Cup. Mok Shabaw Kaika, Rally or Kaika. Kanye Hindom, also the Sanko Kaimaya, Black is in Kapal Hamena. Janai katal ko na acto school introduce kari ko corporate subject na teacher appointment mo na professor appointment mo na sini je roman script writing for university jar kama to mani amona ta ko katal phai agi to bangla ko corporate mas duita sem limit je sinya mo samai sinai ta ka sang no ko jan emler ro ne bukuk trei katal what phai ka script devana bi confusion ta ka tin top sang thanga solution to mungsa kare Okay, over high Thames confusion value. Go black in your saya. I get the Duja Toman Cockroach Cinemus, Bangla Cinemus on a Simon, English Cinemus on a Simon. That's a policy university maximum of the investment, Roman script in you. Happen government is a Tamne boy of Sapuzam Zangai, Bangla, or sponsor Kayu. There's English Roman script again, personal run by Marty Salad. That's Zakam Sansaka. Abono duita jagan samanto mari na jeto pavitra commission pavitra sarkar commission amai sijatom je majority je sinyamosan sriti hoi tirpa sarkar mane sarkar declare na ke je kaini accepted Agin sarkar am asian tomon tabo katalo kono sang changes no joiya kaham digi no joiya Ketabo to sara thangka ke IPT gotabni ojarawo সরকার বা বিজেপি হাফং বাই কথালাই সরকার গঠন খালাই তো যে অজরাও ত্রিপুরা হাফং বাই ত্রিপুরা হাফং যেহেতু দুইটা দল কথালাই নেই সরকার চালু হই দं কে মন্ত্রী এমএলএ গোबांमा যে ডিএসএফ नि থেকা থাং ডিএসএফ नि আদম হুंनि থাকা অমাহির গোबांमा এমএলএ রো জংবরকো বরকে অকখনো খুদা পরচাকা বা বরবে কবুল দা চালাইয়া abono जों o sarkar ka chini bakha tong thangman karon ga agi ka national party simi national party ta bong anda ni JMP kon pressure image ga sarkar to sin jumno mani national party plus regional party tong regional party means regional to sini bagi khanya ni sini bagi sana ni kriya khai abon bagi jeng regional party na khai kai national party ka malar khajo bani khai me ga chimo sarkar chini already ex president chini Tau Tribal Welfare Minister Botong. Agi 2 years khai thane president chini NCW master Botong minister. Okay to chini asama ta kubang dongman. Kya jeng ta thane jam no kham. Ekta dol no blame phainas. Jeng sao bong vision mani ya. Jeng mani me ya ko khanari me ya. Jeng jepro deputation ran thango Montri Sabha bong ni songkha pom. Keuni bai ko khanari me ya. जों वाइस मासाका ना को खाना में को फाइ विधानसभा प्रेसर रे एटलिस्ट विधानसभा तो जिन एमएलए रं दो ठीक আছে मिनिस्टर को खाना रे में एमएलए मिनिस्टर दुइजन बादे ते 6 जन एमएलए तो 6 जन एमएलए तो खरंटेसन हमले बरम तो एमएलए पावर तो अब खरंटेसन আছে जिनि रीजनल प्रॉब्लम जिन प्रॉब्लम तो जों नेशनल बागे वंस वांसना नाय जिन बकांस क्वालिया जिना जे जीवन शक्ति पर राज्य ति प्रशासन बागे वांसना न जिनि regional party in the rules. Our national party kanyaro to borok to sara India ni sima wan so broad mind hinjo. So besu jan broad mind am to siano. National party je kanyaro mo somno kam agi te sar dilin lin to borok go obono chi ko nungja issue.
আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়ি থেকে 12 জন চিন বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম जोंहा जा बरनो बारनो दि सिनि ताबो जों रिजनल मा सालायमा का बखा सिनि टंटक खायमानि जरा थे बरनो मुंसाफां खायमानो यगोय रिजनल पार्टी खायमानि और मीनिंग करि गाय दुगुतमास जदि सिनि क्वेश्चन खाबनो नों आरो तंगै खायमेया गायनि मेजॉरिटी करि ने खायमेया के प्रेस आरि याको नगर पारी याको एमएलए नो प्रेस आरि असेंबली जेप्रो सलु कारो पक्षजेमा साया जों सोशल मीडिया आं गाय ताबो फेसबुक रगो ओमहाय इंटरव्यू तो आम आलादा ব্যাপার आम जे कोनो पार्टी जे कोनो संगठननि लिडार बा इंडिविजुअल हो रिमान के एमएलए को असेंबली लो जे प्रकॉक सबस्त्र वाइसा बा दुइबार म आफ्टर कॉक समाज आम रेकॉर्डेड अब बेले के नाम मन प्याजा संसामान लगे अनलकी मा हनेस ओके ताव साथे साथे मा सासिना का जेहेतु ताबुनि आईपीटी नि हाफंगो जे मिनिस्टार तंगाइरो बरगो तो आगु जे देशरो तंगानि कांति बरगो तो ताबु जे टिप्रालेनो दाबि खालायने खनाव हाय बन्दा खुंमानि एदिसाम जे बन्दा खुंमानि बा आरो फासिंगो दिन नरमे डिएसएन निगु फाय वानसमो ना जों ताव मोट बन पार्टी डिसिजन हाय पर जिन जे अपने मार्क साने जों जे कोनो टाइमो बन्दाबो गाय इशु एकदम आकेसे इशु फायो आकेसे इशु न जों कंट्रोल खायमिया थामसे अंकरि मा दाबो बा ताबो जों नखा त्रिपालेन तो कैसे लॉन्ग टर्म इशु गाय दाबो इमान न पार्टीनि हिसाबै जों कांग्रेस न का बंगि बरफ बुजामानो बन्दाबो गोबां कैटेगरी दं ताबो आंगरासो कमेन्ट ना मुसंगला अ बन्दाबो जे त्रिपालेन नाकै जिन सपोर्ट दं बन्दाबो बै जे त्रिपालेन ना गाया जगा जिन सपोर्ट दं त्या बन्दाबो सासे बन्दाबो मा बाय ताम जानि न आबनो जों नि नेक्स्ट स्टेप ताम होनाय नों त्रिपालेन बागै बन्दाबो खा आबार जे त्रिपालेन दिया नि बेसखां प्रेस आचोगलि प्रेस मिट खायनाय आमा चीफ मिनिस्टार प्रेसिडेंट बरबै न सरकार गसन खायदों गय आ मीनिंग दो डबल स्टैंडर्ड सं बुजि मयां दं बरम क्लियर खायतु जे बरम चीफ मिनिस्टार नि न आचोगलि नि प्रेसिडेंट आचोगलि त्रिपालेन चिनरिया है सादा ताबन खना पन तारगो त्रिपालेन बागै बन्दाबो माने माइसि बरम माने नै बट आबनि करे न स्टैंड ताबो नै जे मानि है तमनाय बायदि बायदि तंगमान आबो क्लियर दं आबो नसिन नै पॉलिटिकल ताबो एडिस इलेक्शन दं आजागा जायजन पार्टी नि फान थंना बागै को पार्टी रो बन्दाबो मानस ओपन खानि आमा स्ट्रेटेजी लाके बंगि ओइसु so election base simida ngi tong sila ko na awo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो सिनि क्वेश्चन का है सिन त्रिपालेन सेंट्रल गवर्नमेंट नै जे सरकार न जे पार्टनर जे बरबैन पार्टनर सरकार साल दंगा पार्टनर न त्रिपालेन दिया है सानाय न बबैन सरकार साल दंग गाय अब के जस्ट पब्लिक न ठकाय मासे बुल जों कोकोमेन त्रिपालेन नाय हांकै एमएलए आजन दं दाबि खानि आगि गाहि खाय अब है खाय जे नों जे बर सरकार सान न साल दंग पार्टनर बन न रिया साइ दं दिन अमित शाह रिया साइ दं बे बकरि जों थाइसेबान खनाया सानानै तो डिमान्ड सानानै लंग टर्म डिमान्ड सानानै नाम कोनो प्रॉब्लम या जों त्रिपालेन एगेन्स्ट या त्रिपालेन मांगा जाव तो वो जे सानानै सिस्टम ताबो जे पब्लिक न दंमोन आमन्ति जे इलेक्शन थं दंमोन आबो जाय लैंड अवंका कैसे परमानेंट सॉल्यूशन डिमांड आम पॉलिटिकल इन्वॉल्व ना कोकरी इंगे ताव जे महाराज बोबागरा प्रदत्त किशोर द्रमन जे कैसे बदल या कैसे टिप्रा मथा खाका जी अमथा नि बिसिंते कबामा आईपीटी तै पतल करिनानि बदल बहायनो और जतन थांजानो केनो आ थांजाव नके बाहायके नासिगाबो dia set as a principle थांजानो नासिगिन जखायो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड इन पोल almost in team first especially regional party regional based संगठन देशे जेब्रा आसाया प्रो तीनटा कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर्मचारी ते कैसे के छात्र संगठन हाइगिन आसाई रिलेशनशिप नेरगै जों सामखाय जोंनो का कसाराव फाइ कताल संगठन आसाई के टीपीएनसी टीपीएससी स्ट्रॉक
TNB azakian atame जों नासिगै TSL ro 2060 kaisa dol bodol sonaka INPT hene te aprote kono regional party ke sura ekon organization INPT jotona sabai TNB IPFT TTNC amahna sabai thansa kai sanaba thansa nayo success ka atame tabok sungno ko thansa ni meaning tam tabok o jaga bo TSL ni yak bot dong जों नायong bo step nanan TSL bahai ke jin regional party thansa khaini gama hai ke ja tabok और तो पार्टी लिया तिप्रा में तिपिया तामो NGO सिंह निसिम खनाओ जैसे मामा बामा है ना NGO ने अगर तावो संगारा NCT बाय NPT एक लोग इन का यूनाइटेड संगारा ते कैसे ताम तो TSP तिप्रा हाँ बरोबर थांचा दुइटा दोन मिली का मोटा मोटी ऐसी ने सामुद्र में ने पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में थांचा खाने because पॉलिटिकल पार्टी ना थांचा खाने हैं कई तोलानी जे ऑर्गेनाइजेशन आमो को थांचा ताम plus যেমন एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी बांगदी कतालुंदी ते कैसे बिना अंदर कैसे कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन भाने ते कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भाने प्रैक्टिकली ते भाने ते कैसे फायो का बिना अंदर वामदा भाने काम के दिवा इनथम तबो अमा हाय बाय के गोबां माहाय छात्र संगठन गोबां बा छात्र यूनियन गोबां नि थांगा के आबो के दफानि थांसानि लखनदाना बायनानि केबो बायनानि जन आबोनि बागै नसों आबो जब तो नासिगे सिनि जे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नासिगे न्यम जों पहिले पॉलिटिकल पार्टी थांजा माखानि ने वानसो ब 2002 जे खायमनि आम किसे सचलिका आम बरे तेसे कागलाय थांगा तो अपन जों बखा बायाव तेसे थांजा खानि बखे फाय ताबो जे नुक माने TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम पर अंडरस्टैंडिंग फायगोन जे नुक माने मते अंडरस्टैंडिंग फायगा थांजा फायगोन दा दा TSP तंको ते TSP पे टिप्रा तक थिंग नम थांगा गते एकटा दल तंसो तब IP रिजनल पाते तब सब तंसे IPFT तब जोंनो कागै तब रंगे INPT टिप्रा मा एकटा दल TSP एकटा दल INPT IPFT एकटा दल बरनो थांसा खाया थांगाय समय नांनाय बे जोंमन वाथना नांनाय जे 100% दुनिया थांजानि मेय एकटा दल जों 80% बा 60% थांजा खाया आमन जों थांजा मायन because political party खानेरो कोननिरफोर एकटा दल दंनाय जेनो फायमाता अमफोर थांजानि खानाते कैसा दल आसायनाय 2020 वा दाव थांजाखा ते दुइ तिनटा दल आसायनाय 2019 21 फाइबन सिरखलनाय थांजाना जों माहाय बहुत नका एक बছর 2 বছর आसायै कागै कताल मोटा आसायनाय आबरे 2 বছর 3 বছর করে संनाय थांजा नांनायसिन आबर जरा से ब्रेटेल खाइथों जों नोगजार मकल बाय थांनो बे खा खामो कताल सनामो थांजा सिरखल गलायनि गाव ब्लेस आया जों अबरना नानै ते कताल संगठन आसारियाव आसायका आबा दाखन दंसिदि आ थांजा वाट खाना दलियो नखे कताल आसायने केसे फायने 2 বছর করে थांजा नांगाबो नाबा हाइके जे कताल बासना ब्ले पोस्टम TSF आगिनसन बासे फायो ताबो गा जागाबो साइमिया न बय TSF याक दङ थांजा थिनि ओमफ्राय जोंमन कोइनि जे ते कताल आसायाव थांजा दंदि काकागे थांजा आबो तो खाना तो बेको आबो नसिन ताबो ने अजाराव ताबो गोबां मन बिफ्रा यूनिवर्सिटी नि TVC नि बा गोबां मा जागाराव बहायनो गोबां मा बयबो गोबां मा लाइबमा तिप्रानि लाइबमा स्लाइ जाबिदों बा मुं रक स्लाइ जाबिदों आजागो TSF नि बुनि नाहार मंबा बुनि ताम सामन खालायदों होनो बागै थांगे जों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि कैसा MA थर्ड सेमेस्टर नि पॉलिटिकल साइंस नि थर्ड सेमेस्टर रो कैसा जी इशू नि तो माने अमनोटी को आमी बो हाई स्टैंड बा ताम खालायदों नोबा उनके अबना अमन साना मुसो TSF जे मानसा जों सामन खायो जों केवना से फुलफिल जे पुन्य जों ना एक्सपेक्टेशन खायो जों फुलफिल खायमिया जिन जे फान्डं जों खाय फायो आगे रो खाय फायो दाव खायदों दाबो अ जागन खा बुं सलाइमारो आइगिन आमरो सलाइकेन आबर टीचिंग अगेंस्ट खायकेन जाबो कैसा सरकार भाई कम से कम बुं ओबर हाथाय कतार क्वाइटर बुं सेन्स खायकेन फाउन बाय हामबाय बे कताल ताम दाबो जों न खाजे अमा हाय बय आइगे तसिन यार सोशल मीडिया रो करि फेसबुक रो करि अब आइगे न चले जा जों जेडी मंडल जे बय सिमानि आम 2008 9 आ टाइमन सिजा आमका बिन
private pana personal bo publish payment kama hakin sige je aboyo no khana je 550 বছর সরকার ত্রিপুরা refugee tongmani oroni wanjei ke raja sangkaro borok sungno borok kharok jage settlement dika gatita kahina sigar bolong borok bai wanji satok jamani ত্রিপুরা sabe wanji rok no sabai jamani mane pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin sig the agony of Tripura gabo sung nugia temo jara raja robor mukham koyekjon writer sikia so sa pro muksa khaimia tam personal bin boya bo seimano boje jong tabo tini noma ka Tripura university ka reputed university central university wo 2017 নাম পাবলিশ হল Tripura university are government also those real at time of the tamne left from government tabo BJP government but Tripura university in kaisa institute bo kaisa independent institute কোন গভর্নমেন্ট আন্ডার করে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আন্ডার করে বদারে গভর্নর আন্ডার কারা আমহান্য নো কাজে তাবো যে লিবন্ডন বইনাসে বড় কোট খাইছে গই আন্ডার থাই সাকা বিসা কমিউনিয়াল বিনা বই বা বইনা তিনি নিরোশো distance education or নিরোশো দীপক কুমার তেগিয়া রোমা বট্টাচার্য বড় কথা মিলে বইছি কারণ আজ সাতটা সিনে কি নিরোশো আমন ভাবে সিকে বিনি বাঞ্চিনা বাগে শুধু জেডি মন্ডল কোট খাইছিল মানে বলে বহুত চালক রাইটার কেবা অবনে যে এফএম বসা খামিয়া গো সাইমনো আমন বই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বস আপনি ইনক্লুড খাই দিকা তাবক যদি মনো বাই সেন্সর বাজে সকন সাকা ও মা সিমে জেডি মন্ডল সাপোর্ট খাইলো আম হাকি তুলানা বই jadi modal no pana abo kharai chicken to pana to abo kaisa controversy kaisa abo hai abo bahke kaisa Tripura university hai jaga bo bahke abo bahke syllabus chance mata abo bahke jara selection khalane rokhe bahke la khalai abo selection khane idea abo sung exam khane Tripura itihas boro bahke discussion khane ni joto no wan sobi jong ichakane suyo bol ichakane Tripura culture language romo boro ichakane bolsi nung kok sati sayang kai bora amake jolit langne boni system samai ar sini lek ngejam sini writer khub kom sini kom teo kaisa do phane ok do phane am borok tomo T20 hasano sanamoi mane sano bahike o rasmala hote bebangana khajil sanamoi borokata ke sinya naito amo kaisa si jolitom sa ko jaga sentabo jara educated ro jara writer association sini borok sinya ro man aishom nai 나중 버런 디가 마히가 다복슨 제리 몬들 제가 해니가 노만 올로 지금 원초까지 메모랜덤 그리고 바이 센서 대박 제가 인볼먼트 동네 거는 복스네 그래서 subsan까지 다이렉터 오브 디스턴스 에듀케이션 레지스트라 대 바이 센서러 성만이 저토나 와나 자카 버럭 액츄얼리 다우제 다이렉터 보시야 가해 포스포리아 버럭 보여 but 2019 ga boy ka solo satra wo ga by sense of khai ekdom kata la ekbor sabse kaya ko bo Tripura itihas saimano bo ko ba mai serious ke na ka optional last 2 days back no phone khai ga umte sing nai tomo agumo remove khanya aso jara ko ka remove ta bo 1 week ni bisina remove khanya so sing sa ga remove ba simeng laksa am author sam ne age sam na ki action ha phone 지금도 저버렸을 때 갈망을 뭔지 procedure 정말 아마 할게 뭐 나하는 또 좀 아사야제 나하잖아 리모블에 가져야지 나 살면은 but connection 하잖아 해서 아세키미 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকা কে ডিসটেন্স মডেল কে আফরো রবকে নো দেশের রকতামো আজরকে মনে বাবে কোন মুভমেন্ট পাউতিরো DSF 또 제품 이슈 발견 그지 정정 석조의 이슈는 뭐냐 다보 버스는 제 이슈 봐요 개버 바 আমি জানতে অমত যেহেতু সন্ধ্যায় রবে গদালজা অত কুবি কপ কে সন্ধ্যায় রবে গদালজা কে নরনি যে সংগঠন বা যে অর্গানাইজেশন অবত সন্ধ্যায় হবে বাবিছে অর তো সেমান নানি কোন কোয়েশ্চন কা না যে অ্যাকচুয়ালি ডিসটেন্স এডুকেশন বেশ নো কাজে Student actually Tripura University in distance education TSF involvement খুব কম distance education যে আই এম কোর্নেরো অনেক মানুষ যে আপরো যে এম কোর্নেরো TSF বাই রিলে কানেকশন করে বাকি আবার তোমরা হচ্ছে খবর রিলে চিনি যে কমিটি তমনিকে আটাঙ্গ distance education করে স্পেশালি সিনারো রেগুলার স্টুডেন্ট তম গে অবস্থিন বলে
kisa lab no tong sang go shu lab tong na hai puno student ro sang na mo sang na je am hai nyo issue na je pori tong na ye me mo student te set to ba other organization me involvement to or kom sa kom je kono sinara right association right ro tong dok kan bai khani ko bang sang bong khani pat lang na man ok issue no okra ro issue thani pe bor utlang le ya changwa jaga after information me awa lab tong hai kono sang khana ga 2019 sa mo thang jaw introduce khai jaw gabo komhamia जों थाङै साइमा काजे 17 पब्लिशिंग का बाद स्टूडेंट नो फोरोंजा का 2019 19 जों सले तो ना कोगिया बट जों हम komham बेबिया को गार क्रॉक्स प्रोफेसर साका जों हम 2019 से इंट्रोड्यूस खाइजाव आपो बसं सं तब तो नर अपन बाबिले गबमा मेमोरेंडम दो खान के जे गवर्नर साका नो जे वाइस चांसलर जे अपन आरो ने डिलीट खलाय जन ते आपनो करे तेता मताम नने अब जे मंदन न करे ने तेता म छात्र रोने बा कोने सुनै तंनाय रन प्रॉब्लम न ने दा तम सम खलाय न पापर न ते छाना थके पापर न ते ने तम सम तम जों का जों वान सब कॉपरोक न डेवलप खायना के कॉपरोक नि टीचर न कोई बीटीएस कॉपरोक टीचर मींस सब्जेक्ट टीचर कॉलेज टीचर Professor, assistant professor, but PhD. Get tini, jumno go corporate development खाना जिनिस जिनी पार्मेन खर्चा को ना उसको लो टीचर करे जिन जेरा को ना खर्चा सिने को PhD टीचर कॉपरोक कॉलेज जब हम हने temporary माने ता हने पर contractual टीचर एक बছর में ना और ये अपॉइंटमेंट मेजर काम है के सरकार जन को कोई कॉपरोक बांग्लानी सब्जेक्ट टीचर तो इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर तो हिंदी सब्जेक्ट टीचर तो no corporate different language no mean the subject is upon kenya awan bagina sum press way sum do 2 times education minister the popito sip senator am haike sum marom na dekha guys last year this year was khai ke am hai ahai na sum saya sum want to mon the movement khane phe sarkar na sum omona sum sasus khanya kai sum movement do tin ba khai na sum the press organization but president ko na importance ya kan no bon thang ji bui mani ya system ba thana na je tin ro corporate development board ba tong ti bravo chin bor no ha ara je sao tong lai do corporate hamjan nai ko ba ra ga do sung job to na je mili di ma thaya kai ko ko ke job ti phono ge tsf me ya ba ki ro ga corporate asa ko development na otherwise ge tsf ni sir ko tong bor to bang samong sama hai ni importance ya na press rani amo ko post government na ya ga musa khaini ka andra je sarkar ramai chin pok sanai mle ro bor press rani chabasan dimando ni bor wa assembly bisingo saranam sem phata ne se government anti government hisabe sem khor de sanai jara government bisingo tone bor khor de sanam hai ke development nai keba je mle tone rona mo khas suro ra board ra se ti jono shoba khane se pele ya ni issue sama to bor no no ya na no ka semi anda assembly ta wo corporate teacher ni khadi PhD gari college teacher gari a record bor je sa mas khane ko na goron ba ke thing khane na MLA no borong no akokno sarana ni bagi ba akokno ti sanan bagi no ke bor ko mada ke ba ma chung de joto ba mala ekon sang ko party ni ngi bang party ni ngi mala ke duita party ni ko sa to jatang khanya ni so dam je ruling party tong je duita party ni ko sa sa main to main sang sai me ya party ni je top ko ya jana MLA te yang te ka sa ni BJP no ko jana MLA jang ko sa sa but output to sang nu ya thang te do ya song ko mo ta jana chano ke abon ti ni bagi laki mane tam hanai oma hai chances tong moni no khorang ti sa ya ga so la ek do te jang MLA ni khorang ti sa ya ba sarkar no ti sa ba opposite party ni ti sa ya aman ni dopa ni je corporate development bahut aman bagi sentini besar bosor ni lo 78 bor corporate state language khaya besar bosor ni lo bajin corporate so ke BTC mi PGT bukuri professor bukuri am hai bosor nang thai je student ni bagi ti tam khaya jeng student bagi show wise jeng sam ma khaya from the scholarship jeng khorang ti salai kyo ti ase jeng
Simon is a front line don't is some like you. Some Asa Kayo believe me some tongues success in. I'm high scholarship to daily every year problem. Every year problem now Simon scholarship some has a terror shot the wall. Thousand online scholarship money. So I give one so visit the Prasa per night of the stipend Kabamano. Some sub has a school level. Estito especially apa stipend kebangan. So no person bapti also the money. Here partner bonus and Hyderabad thang sing college of student thang bong is scholarship problem this is how like you. Some thang Singapore president Johnson team milli thang like ya like ya. Senior student is 17,000 mano. Bong ni 51,000. Bong student 90,000 on technical senior 9,000. Obak na. I'm 2014, 13, 14 ni no like every record na mana. I'm have obasa sin. Man variation. Senior person 17,000, 15,000, 8,000. Pay bong ni man 25% se kalau. But time na sin des dem rong thang ni cycle. SDM sing SAS yang kuai de SDM memalikan or saudara memalikan. Boro approach Simon yang mahai omoto mana oleh boro answer kiri ke bang thani ko tanya mahai answer yang bagai last time 2014-15 orang ke boro online nya plan jasa kerja online lagi tabu moti level itu SC OBC but sem kabang maya am just box thokanya ko bai kok so the stipend se bong se kabang maya am nationally the scholarship se box no soro maya bagai sti to kabang mano mane am kaisa boni bokro phai ke se no ko khanya bagai mongsa ja se kabang maya bong se tahu se bong se to compare ke kom te ki se kom no mano je jarawa chung pori dong pro fana attendance scholarship ba dress grant bori dong ro jabo dress grant 40 টাকা attendance scholarship ke 25 টাকা tabu abona 40 dong travel welfare daptar ni facing pay ba gon bed ni facing pay bisi borong na jago nobo sungni tamai aborong facing pay no mo progress halake ba aborong na ini 25 টাকা by dress grant 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানামায় সামনে থেকে মনে কথা আজ আগা বলছে যেটা রুমালকে 90 টাকা ড্রেস গ্রাম রো ওকে নামন কো जों abo जों 2 years 1 year 2 years segan salai ke sawoi dress brand जों torok saga tabo churu dress brand chin bagai do boro aba ac ni bagai thebai do tam khage tabo solution number 400 khai last year is 400 kaya book grant guy class 9 jara 350 book grant IT works number but not SC to man but bong bagi SC horizon alada category thong bong baba man OBC man guy our sir bong SC khabar bagi jama sung simi maya bor no our same level ke dili khabar to banchina bagi guy student problem na abo to pai ke kaise scholarship program by the way solution kasi ni kasi kung yung solution niya dyan उसको अक्सर बगैर सेंसिटिव होना नहीं कारण से करें और उसको अक्सर SC में SC OBC जनरल बैगों ना मन बस ये पुराना ना कहना ही है जनरल का और ज़्यादा सिंह सोमन्या सके कबामा संगठन थांगे डेल्टर मामा लाइक या मैं उन्होंने रोमारे वो माँ सिर्फ और कब्ज़ करना but unnecessary और ज़्यादा सिंह mentally डाइवर्ट करने बगैर सामुनो दुआर करने बगैर आमाहे खाई तो अब तो कैसे पार्ट पाई क्या नंग एडमिशन क्षेत्र को जन चिकन स्कूल कॉलेज डिग्री रबा साधारण तो ऐसा प्रॉब्लम करी जनरल डिग्री टेक्निकल मेडिकल इंजीनियर और बीसी का प्रॉब्लम है ना तो हम फेब्रुअरी लास्ट ईयर ने कौन तक लाइन जो खाया को लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम ना सरकार ने बिस्मिल्लाह जे 50 टेक्निकल पढ़ने वाले लांग इंजीनियरिंग पढ़ने वाले फादर लांग आज आता है कि सिंह बड़ों माना कॉलेज बस 16 motor man kalau 31% bong ni zero sana sir aro bor fast na 11 জন ছিলাম Singapore 2 times never na roi aun bagi sang sam movement nokhana nali able সময় বকরে 2 times never na করে দুই বার বড় সেকেন্ড হবে 14 খাই গিয়া তে বসে রিঅ্যাডভার্টাইজিং রে 16 খাই এই আজ জায়গা বসে সময় আসো আমা হাগের অবস্থা সলিউশন না করে তে বাদ যে আবার সব সাইমানাই বলছে 16 জন
11 জন বাদে 5 জন বরং সাইমানে আকাহিনী ন চিম ব্রটো এসে ইম্পর্টেন্স লাইয়া যে জানজেন যে সাবা কলাই গেছি মি আফ্রো সিমিসং সাইমানো তে সাবা কলাই আকাইছে না বরং ইম্পর্টেন্স লিয়া আবো চিনি নেসা চিন্তা স্কলারশিপ যারা প্রবলেম নাই বড় স্কলারশিপ আফ্রো সাইমানে যেপ্রো এডমিশন মাইয়া আফ্রো বড় সাইমানো যেপ্রো চাকরি মাইয়া রিজার্ভেশন আফ্রো বড় প্রবলেম নাই Australia যে ইস্যু অনেক সলিউশন প্রবলেম তো जों কয়েকটা কত সলিউশন খাইতো ত্রিপুরানি যে কাহিনী ইঞ্জিনিয়ারিং এনআইটি আপনার সাইমান আজকে 31% টু 7.5% অফ টুনি রিভাইয়া বুঝছে বড় মানে স্টামনে মানে আবা আগার নাকা হার্ড নাকা যে স্টুডেন্ট যারা নরমাল মান তো মায়া ম্যাক্সিমাম আপ্রো চিনি বিরোধী মানে সরকারি ফেবানি বড় রন আবনো আছে मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कबमा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नु जों टीएसएफ बस कनो लीड खाई कसरबा जर बासावै बरन मोहने जतन जों मोहने टीएसएफ लीडरशिप जत खाई मोपेन खाई आमन जों सक्सेस खाई 31% रेट ऑन प्रे मेडिकल कॉलेज दिस 2 इयर्स फॉर 2009 मेडिकल प्रॉब्लम खाइबा आवरो सन खाई रेका काफ्रो बरो सनो आज आपने गार्जियन रखे खूब माने चिन बिस कम बस सं टोंग नो लगी आमाके खाइले ওইসে খা খাম যে আবার সঙ্গে তা খবই থাম আং আতাইম সিন টিএসএফ আং সাইমন আতাইম সিন আং খাই পাই বরং নগো সিপসিনো বেবাচিন বরগো সামং পাই খাইলে কিসা নিজিনি প্রসিমি নিজিনি নাম প্রসিমি ইম্পর্টেন্স রো নিজি মান পাই খাইলে কমাই থাম মারে কমাই থাম কে যে তাবো নিজিনি পাই কে চিমিনো উনকে নো পাই খা দুনি পুরং কাটে কমাই থাম কখন কা তাবো তো যেহেতু নর্থ फोरोंनाय बदल बाय माने सोलोंनाय मत আছে মানে বা বদল হনে মানে অজাগাও তাও তো করোনা ভাইরাস नि बागै बा कोविड-19 नि बागै नै जों साइनिया बा रोंनग बा चिनि दिप्रासा आमसाय बा हासुकामि आमसायबो ताबो जोंनि बहाय पजिशन चलि दं जों साबो केयार मायाखै तानि गाके जों कायसानो काजे 10330 फोरोंनाय र चाकरिनि याखरो जामान याखरो गोबां रोंनग प्रायनो फोरोंनाय फोरोंनाय थांगा साना थांगाके जतनिसे गोबां गानके एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय खालायो तमुं जदि रोंनग खुलुकान गानके अजागो नरनि जे बहाय वानसुमुंग तबा आरो फोरोंथानि एमन रोंनग दङ जे कायसा कायसा जागावके हिसाब खरचा दरो छिन अब ब्रेकिंग नाम माने समावन्ते एजुकेशन मिनिस्टर बाय टीएसएफ मीटिंग बसांगा छर्बदलीय मीटिंग रखो टीएसएफ कैसे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन दङ बा हमर जुलाई मास खाइमानि कोविड-19 जरा अब सुरु त्रिपुरा राज्य सा इन्डिया न आमाय अवस्था नाउ तो छिजाग्या केबा जे दिनो रोंनग खुलुगन आफ्रो सिजागान जे गोबां मा फोरोंनाय सानाथांगा केसारो थांबाय गेसि टीचर थां पाइखा बरंनि तो बरंनि चाकरि सकगुइ दजा कांगाके अ जागाबो आवली हाय आमसाय जागारावबो तो फोरोंनाय रंने अभाव होंगला बा टीचरनि कुनो अभाव नजागला सबसे मेन प्रॉब्लम करके सिनि कामे हासु गोनो नजागन अब न सिचुएशन है जों साममा खानि नाय गाबन गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन खानि न टीचर नो बेबक जा ताबो 2330 जों डाइरेक्ट जों कमेन्ट थगिया जों नायबोन बाग अल्टरनेटिव कैसा लांथो अल्टरनेटिव रंनि ऑप्शन दिथो अल्टरनेट टीचर दतलानो अन्य दतलानो वेबसाइट राव आलादा बेपर ताबो जे चिन कामेवा आइगि चिन टीचर कम तो सने तो लानाय आबन बागे बरक शहर फाइल सरकार रेस्पॉन्सिबल दङ अब इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन खानि एडीसी गभर्नमेन्ट नि आंग्राबो टीचर दङ क्लास 5 जरा हांगे नगे ताबो खलमान परेछ अन मानानि जे बो स्कुल बते अवस्था दङ जों ताबो सगं तो नेमांगला हायबन तो कोविड-19 बसगं संग प्रेसरि मांगला गाबन बागे जों अमन नजर ब्रिमा तंनाय काजमिमा तंनाय बो अवस्था तंनाय आमनु लुसन एक्शन माने शेयर माने तब कामी हासको फोरोंनाय
गोबां मोनथों बा सोंनाय रक सेप मानथों जे आवलियो जिते सेप मानो आबाहायनो कामि आम जायो वो समान के मानथों आबन रक लाइन ताऊ जे टिप्रा ऑर्गेनाइजेशन बाय जे कथालायमेन जे और तो कथालायमेन बिसिंति तो प्रोग्रेस कांगता एडीसी इलेक्शन के आरो तो आईएनपीटी बा एनएसपीटी बा टिप्रा हाबर तो पास नाय ओके आज का वो न देश के लोग ने फैशन को भाई नौने अब तमाय देश नायो सं थांजा गचिनि सबसन सं रीजनल माइंडेड रीजनल ग्रुप न सं सपोर्ट खयो ना थाते आ नाया सं सपोर्ट खायो देश डायरेक्टली सं सपोर्ट खायो 88 ड्रॉ खायो पान बरा 88 न सं ते विथड्रॉ खायो डिमांड मीडिया सिन साउंड मीडिया का सरकार तंफ्र देश कागि थांगा सरकार 2000 को आईपीएफटी जेब्रो फर्स्ट टाइम फैबा फुट देशे नि फुल सपोर्ट दं बरक साउंड हाइमे को देशे विथड्रॉ खायमाना तावो ना और बसन थांजा ना सं और तावो सं दिशन नाया पजन जारो तो को वो जो रीजनल पार्टी जो तो मिल थांजा का बासा खांगा जिनि सपोर्ट दं जे थांजा का बासा नाइन टाइम और एडीसी जे तो सिनि बरन बागै खायो सिनि बरन आरो कंट्रोल खायना नै जिनि जे रीजनल माइंडेड ताव और जो नेशनल पार्टी फाइकिया प्रथम सात तिरपाओ साता सागन बरन जों और कक साइमे फ्रक साइमे ताव जे तिरपा सरकाराव जों जो फ्रक कक साइमे जों नेशनल पार्टी तो एडीसी कंट्रोल खायमन हलो आकम सानाय जे जों फ्रक कक साइमे जों डिमांड खायमे जों लास्ट 25 इयर्स नो का जे बर निजन हयते एक्स्ट्रा कोनो एडीसी हयते दाबि खायमे सागन बरन दोस्रो ताव और ताव एडीसी जदि जेसा कोन नेशनल पार्टी गाम टाइम तो अवस्था नाय आरो वे जों नायो जे रिजनल नानो रिजनल जे तो कंट्रोल खायमाने सिनि बर रिजनल सागत टेके न दोस्रो मालिया आमा हाय पार्टी न खायनान तो आ टीएसएफ जरा नसरे संदेशन नाने थांजा का पासे नानि सिन सपोर्ट दंने आ जदि थांजा याका परसन कासे एमसीसी दा बगा अमसारन टीएसएफ दिशन नाव टीएसएफ को बमा पार्टी नि सपोर्टर दं टीएसएफ कोन एक्टर पार्टी नि जों जदि मिलाय आंगे जों दा साइलेंट दं जों स्किम सपोर्ट खाया जाय वोटर लायो बाट जों क्रसर खाया आ जदि जतन थांजाव फाय आंगे टीएसएफ को आफ्रो कक थांजांगे जों कैंपेन पण खायमान मामा हायजराव हमनाय टीएसएफ तुमुं जदि कोनो दलनो सपोर्ट खालायनानै गांके बो फाइनाव डिमांड दंनाय जेतु एडीसी इलेक्शन एडीसी जों नायो जे बागिनि सिबि टीएसएफ थायमारो ताव जतन आशा के डिमांड जतन एक बायखा ताव आईपीएफटी नो बर आगे 1 पॉइंट डिमांड दमनि तिरपाले बन थाने जों चारटे डिमांड नखा डिमांड को बनाय करा जगा जेमन मोर पावर एडिशनल लैंड राइट रिक्रूटमेंट सिस्टम नि ओके तामने डायरेक्ट फंड को बर एचडु ताम एडिशनल पार्टिया का अब हाय न सीपीएम नि आंध्र जों नखा आगियो जाय बर नेशनल पार्टी का आईपीएफटी आ जगा आ डिमांड मानो आईपीएफटी मानो ताव बुआ करन जे चिंता हमको हमरा एग्रीमेंट में जों नखा बर डिमांड दं का तो अपन सिन मोना टीएसएफ जों आमन नायो जे एडिशनल जागानि खमता दंना नंनाय फरेस्ट जे राइट लैंड अलॉटमेंट रन खमता दंना नंनाय डायरेक्ट फंड फाय नंनाय सेंट्रल हजार जे सरकार न त्रिपुरा गवर्नमेंट थानि जे याक फाना नायते जे दाम हाय परमिशन करिं गय जों रमित साबे माले प्रो कम सागा 1 माननि बिसिङो जेमन 1 कोटी होगा 1 कोटी न 1 माननि बिसिङ त्रिपुरा एडिशनल जागा माया फानाय आमा सिस्टम खायनाय गाप्रो मोटा मिचा गोसि जानो गे तेटा मन साव सिनि रिक्रुटमेंट जे सिस्टम जों तो नका लास्ट बिसिबाग जों 5 नि परे 2020 ताबो कोनो साकिता मन खूब कम एकदम कम आमा हाय तो बाजेट चेक रहने भाई साकिता माने गाव जागा डेवलपमेंट नाय चाकरी ताला खान के वो एडिसी वो एडिसी आम से तो मुंग तरी चाकरी ताला खान के वो आरो जे ताव जे जों हासिव जे 31% लोग माने तो माने आरो आमानो जाबो का के एडिसी आम चाहे तो सुदो तिब्रासा आम चाहे बा तिब्रासा जरा कुलुको क्लाइ तो जा बनि सिका दिक दिया जों बारा पैसा दिक दिया जों जतो फाइसिंति उकु उसुइ खलाय जब नो बासा बानचि रनानि बाबेसे खाजमानि का आरो तांने आबो हायरो एडिसी नि जों जे सिस्टम नङनि
ADC bini extra recruitment rules on. As a majority on a certain amount, 31% now state government rules, state government recruitment rules. Upon for follow Kayani. Upon for follow Kayani, Aran Jadi EMCM Tongero. But it's a Aran majority seems 80% am high. Am I think Lam, I give Amaki Lamdom. So no one like a guinea which is the recruitment on like a Jim Brahmani Lamdom. Okay, Tabu. Men ke sal onai ro addition on a power no tabu je tomabo on a power means amno exercise khanya se sin boro ni 6 schedule is a power to money ठीक है डायरेक्ट पर मैं आवे यार 6 schedule je power to money से exercise खाइने रिजा गया गाउस अब नो खाइने नहीं ना हो रिजा गया था ना खाइने बर रिया सानी शेगी में साकर बर को ना नावे जे एडिशन मानना से बंग थाने क्या ना Jawara matang ya robor tradisional saya sebanyak musuh jago. Or na to bang ditanya bo musuh itu tu kan wajib politik sana bo gay dina ni mah ya. Jab nang se jadi le power mama ni jara arsal na robor amne exercise kaya na. Ab no bahagi kaya ni kiriya ke kaya na. Jangan agi robor no bahagi kaya ka. Kalau बहुत system tu mo चाल नहीं जागो से अब कहम क्लाइंट जैसा नहीं कहम ना. Asu jote sing tini Khumpui TV serai koklam pandaro TSP GS sunil takuk sunil development by kok salaka boroni samung abono ji Tripura sha amjai hai keba edisi amjai yo joto regional party ekengthung tai joto ni no kaisano demand ji demand thangsa hangke bor support khalainai hinne hage paine pandaro tebo sing koklam pandaro गोबां मा सिनि नार रग बै कक सालायने तिनि बागे आसं सिते जतन मा खुलमखा Sipahi jola hangkoni bisramgon satio phake khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathogo mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro Kulungka, nor naitungo Khumpui TV. Ang Kishur, tini ni serai kok pandawo. Kok bertemang ka painai edisi chongwari. Awonte kok salainya bagi sini studio faisa ko kya. XMLA INPT CWC ni member macang onimes debrama. Takno kuleno lapsego kulungka. Bus kanggoto edisi chombar. O chombari wo bahai ke nuho. Je edisi chombar no tei to tau to tipramo tha ba INPT TPF muro joto no thangsang laikya. Joto no nai thangsa. Ke o thangsa o joto thangsa mani min karon ta ba boni taungi thangsang na nangka. Ba aboni result bahai nai. Aku kishur ko question ahamni namo जों जतनो जे मथा खाइने र ताउ महाराजा पनंतो विजय रंग सार पनंतो बां साक्षात भएन जों केवल 2 বছর केवल 10 বছর केवल 50 বছর दफानि कपनो दिसाइ दंदाबो जों महाराज भाई बारी नाचुक लायो जों एनालाइज खालायो आंनि चिनि
दफा politically जों गोलैलायो politician र politics नि कखनो गोबां चर्चा खालामनाय एनालाइसिस खालामनाय जों थानसा बायमानि यागुलनो बयनि दफानि बरगुक जों थंबाय अब आं रियलाइज खालामबाय केबानो जुदि सोंखाय नोंबो दल कैसागी स्नामका मा स्नामका अब आजरा दल स्नामिया फानो खालामनाय तै सालनै सालथाम जुदि हजम खालाय जलिमानो डाइजेस्ट खालामनाय दल स्नामिया फानो खालामनाय एक समय एक परिस्थिति फायो जे परिस्थितिओ चिनि मैच्योरिटी नि बागै अनेक समय जों कागलाय थांबाय अग्रा हिंजांनि रोग बाहायनो केबो सारे रोगनो रिंगै बुजबनानि बरं कैसे कर्तव्य दं आबरो हयतोबा गैप ओंखारछ आं जखन दल खालायफ्रु केबो जुदि आनो गाहामकै नाहारि जुदि दल सिनियर लिडार रक साके तमो नंबायछन तावनादि ननो जे बरं रोग दलनि बिसिं तिनि आहाय कक दिसाय दं आं कक जाया जों जतनो थानसाके जे बालखे दलमा खायनि हयतोबा बखारक चेंज खामो आंगाय थांना नायलियाथे बोबाग्रा प्रदुत किशोरनि नाहारमुंखा थानसा जों और मोर पावर फानो सान गुड गवर्नेंस नि कक फान सान बा हानो रखा खायनन कक फान सान सुप्रीम कोर्ट नि केस फानो जों थानसा के आबुनि आलादा कैसे एनर्जी आबुनि कैसे पावर आ पावर तिनी जों बागजाति मान बागै बरक ताम खायखाय नायदे और एडीसी चौमारिनि कक गयामो इवन थांनाय एसेंब्ली इलेक्शन ताबुक जे आसुक दंनाय आईपीएफटी नि बदलनि आंफानो बरक जुदि बीजेपी नो 29टा 28टा जुदि कासुइरि माना पॉलिटिकली किंतु आईपीएफटी तिनि तेबो पावर गना पार्टी नि दंमा स्ट्रेटेजी चाया किंतु चाया ओंखा कखनो जों मासाव आंगा फ्रेंड सिटी क्लायो आईएनपीटी आईपीएफटी जों यंग एनसी संगे आसुकलायो जों अनेक राउंड कक सालके एनजीओ रो जों जदि थानसा के आपरु बीजेपी बाय अलायंस खायनो बीजेपी नि आपरु एकटा हावा दं बीजेपी नो जदि 28टा 29टा इवन 30टा जदि कासुइ मानखे जों पाल मिली जदि 16 17टा सीट जिनि खाके তিনি কিন্তু আলকালেন্সি আই বড় বড় রেভিনিউ মিনিস্টারে তো ডেপুটি সিএম তহম জিসু দেববর্মন যা এবং তাবুক যে जों খানাই তো কক নাঙ্গিয়া মন্ত্রী রগনি কক নারাক জায়গা অমর ফাইগলা কাম মহারাজ যাবাই নামকা ফাইদি থামসা নাই থামসানি বাকি কিন্তু মহারাজ আইন পিটিও চিঠি রেখা বুকুক পাতাল কন্যানো রেখা যদিও বুকুক পাতাল কন্যানে আবার পলিটিক্যাল পার্টি হাইফানো ইম্পর্টেন্ট এনজিও बबो दफानि बागै सुप्रीम कोर्ट बा निनि यूनाइटेड नेशन रो थानिबो फाइट लायदो बिनि फाइटिंग स्पिरिट न नगै महाराज बनो बरम रुइ किन्तु बनो बुचिति आईपीएफ दिनो रिजा दा चित्तनि टीएसपी रिजा ताबु नुकजा खारो जो महाराज जे चिठी सिमानि रेस्पॉन्स रखा सुदो आईएनपीटी ते टीपीएफ मथा थामसां लायनानि महाराज नि कखै जों बुटफान बादायलायनाय एनआरसी नो डिमान्ड खैनाय सीएबी नो विरुद्ध खैनि जों थामसाखै जों थामसानिबो 31 32% आईपीएफटी नो चिठी रेजालेना रिक आईपीएफटी नि चिठी रेखा এবং आईपीएफटी नो जे चिठी रेखा इवन आईपीएफटी नि ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আতিসানি কোনো না কোনো লিডার বাবনো কিন্তু ওয়েব পেজ রেখা कैसे नुका कैसे जाना है महाराज निजे जोंनो कॉपी लिखा एनसी डेवलपमेंट काम चिते तिनी रेस्पॉन्स रियली है ताबु जरा रेस्पॉन्स रिडक्शन नेक्स्ट अनदर मे बी 1 वीक ऑफ टाइम जों कैसा हाई पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी क्लाइनिंग ते फिसा और दङ और जुदि थानसा क्लाइजों एडिसियो बादायलै मानके म कखनो तो जों केबो जुदि दिनाय खायकेआबो जायान नै आसुदे त्रिपुरा हायुंनि बरग्र हास्तेनि बरग्र महाराज प्रदुत किशोरनि लिडारशिपनो कायसा चेंज टु बुनानि बर मुसुम जाबाय
তামকে সরকারও তঙ্গিব जों মাদকবাড়ি গুলিচাও বলেছে তাবো করোনা ভাইরাস মোকাবেলাও जों नुबो टाउन एरियाव बरो सैनिटाइजर बरो मास्क रो बा गभर्नमेंट नि गोबां कुटी कुटी जेरां फैमानि आबरो बरो टाउन एरियाव खरच खायो किन्तु चिनि एडिसि बिसिंगमके सैनिटाइजर मास्क आबो तो पक थानि किशोर ब्लीचिंग पाउडर पर्यन्त बरो लिया मजे जों तिनि बरो बे डिप्राइभ खालायजाकमानि मनि आंसाबि किन्तु थांसाल मानने এবং থানসাকলে যদি जों थांगि 28টা যদি जों জিডি ফাইনাलखाय जों একটা মেসেজ রিমানো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নব যে ত্রিপুরাও जों কিন্তু বুইবাই কনরি টনিজাক নাই ফোর্সিয়া we are also a very vital force in the state of Tripura politics টাকে মাত্রা নিশ্চয়ই দলন তো এইবন খরকসা জার্নালিস্ট খবর না রাখো বড়োল্যান্ড আসাম 124 টাঙ্গা আসাম বমি অ্যাসেম্বলি সিট only 12 seats বড়োরবি আর 12 seats আছে বড় ইউনাইটেডলি থামসা ক্লাই বড় যখন বিপিএফ পার্টি ক্লাইকে বড় পিপলস ফ্রন্ট চন্দন ব্রহ্মা সংগ্রহ হাগ্রামা মহিলারি বিশ্বজিৎ দাইমাদিসম বড় কিন্তু আর প্রায় অলমোস্ট 3 টার্মস বমি মিনিস্ট্রি চলিত ইউনিভার্সিটির ওপর তুবুখার কলেজের তুবুখা অনেক বমি ডেভেলপমেন্ট আগে যাই নিয়ে কিন্তু বড় খেলা ইটস এ বড় 1/3 অফ টোটাল ক্যাপাসিটি 60টা जों 20টা আসনতে जों বড় কিং মেকার দিয়া জরা জরা जों কিং মংমান খাম বুবাগ্রানি ম ওয়ানসুমান আন বেলাই চাজাকা ইমপিটি বো চাজাকা থানসানি বুবাগ্রা যখন স্লোগান রাখা आं पहिला एनसीडी पार्टीनो सबाई आं हंका जे फाइदि जों दाव आईएनपीटी बाय आईएनपीटी यूनाइटेड खाइछिलाय ते बाकी बदल रंगबो आरो टीएसपी बो विजय रांखल सिनि पार्टी प्रेसिडेंट बो किन्तु आपि खाइते फाइदि चित्त फाइदि तिप्राहानि बिनय बुद्ध जों एक लगे दल खाइलिए ताबु थानसानि स्लोगान किन्तु जों तर्जागे हांखाय चिनि दफा एवं রিজিয়নাল যে ভয়েস जों तो ते भारतबर्षन कक सागला बा सारा राज्यनि तिब्रासानो बाद्रुइ तो जों बुइन दफानि ककनो सगांति सागला जों ति साय जों आबन बागि जरो दल खाय होगे थानसानो तरजागि जुदि जों फ्लाइखे निनि जे प्रश्ननि उत्तराङाव मारनाय बाहायगै नु नङानो सोंखायजा आंले बेलाय गाहाम फैनो ताबो कामियाम चाइदोबो जे रेस्पॉन्स मान तिप्रा मथाफान तो मुखुब पाताल फान तो जों फान तो बा गामि दिन आईपीएफटी जदि फैगेते बराद नै बेलाय रिजल्ट गाहामगोन होनना ना जों तो थांसा उंनानै नमो जों जतन थांसा नाय आईपीएफटी गुनाय जतन नाय थांसा जतन नायो बा थांसा नैनो वाइसा 1990 याव आफोनि टीजीएस तावने आईएनपीटी एडिसी हाफांगो फाइका आरो मुजाखा आरो खरकटाम सीएम अब या बोला 2000 सनगो थानसा नेनो थानसा के आईपीटी हाफांगो फाइका एडिसी हाफांगो आफर बहायनो सोलायनाय जाम मुजाखा ताम आरो के अबहायजा मुजाक जे आंचलिक पार्टी रो बर खरकसानो मानिलाया खरकसानो कुते सालाया नि बिसिंते जा अबहाय बुंखा बरक से तुमुजनि आंचलिक पार्टी से खरकसानो कुते जाया जे बने सीट सेगलाय बा सीएम सेगलाय क्षमता सेगलाय के बोफरो जों लोकरनि हामखाय नतुबि फैमाने मो बेलाय चाजा कुकमानि प्रश्ननि नो का आबो तो जों डिनाय क्लाय नानि कुनु चिनि स्कोप गले जे 1990 वो हरिनाथ देवबर्मा पुइले এবং 3 मास दे बोसोर बुनिबागि অমিয় কুমার দেববর্মা ও সিএম গেন এবং 2000 সালও আইপিএফটি যখন পুইলা পাওয়ার ফেকলা দেবব্রত কলয় তারপরে চিনি কেমরিয়ান নি পরে ফেকা হিরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা তারপরে দা বুদু আইকলে গোয়াংমা সিএম পালতো লেখা আমি মেসেজ অন নাই যে লাই থাংমানি সালরগো যে মিস্টেক দं मो मिस्टेक तो बखरगो नारागिनो जों थिनांगो सामुमा थांनि दिनिबो सामुमा थांनि
leadership ni oba no doubt khoroksa no mania abo kaisa reason nang manu o jagano tini Tripura hasteni borogrok kaisa sal kasai phiman nogo bobagrani yakte bobagra mono jodi lead rekai bobagrani leadership jeng jotono tini angen city khlaijak angai bidi thangkai I have no ego ni there is no scope for ego no tui ani dofar keluk tongna angabo naiye ang onek jaga masau jodi saga na ki kisisa ni bagi doibola sa paithang ongkai ang jodi ki ni hinja kanke angla angaron theke abstain tongna ang ki nan musingi ani dofani doibola kahamung thong haise angke ang jotto leader no kobok nai chini youth forces tabu abo INPT tongo IPFTO tongo kobangma juda bodolo je youth ro tongnai student ro borono ma kobo sen khoroksa no borom mar a borom tini buba grano sen borom roi he is our leader bini leadership sen thansang ri agi lai thangmani je sambutang rok sayang mani sengomo hai khaya chini naharmung chini dofa sen bonoti shanai ni jodi khlai kai man makes mistake borok mistake khlai tini IPFT power of thangka borok kintu borok kaisa srungui dong haise ta kishu je asole minister ni apuru ek doroner ko ta minister ni borok mukharo juda kebenjak mung rok tong haise morok nono jodi sit bakrobo teiche thansa ke jodi samdang mangkai angle no 2000 ba 1990 ni je lai thangmani ঘটনা ro abu repeat ngla tang thung angkha bono nai Jadi terlesan kan dia tahu lagi jadi IPT rok tayo edisi area no tu native ralen hastes sangan BJP rong nayo TTC oke norle tamu tini aru tamu tini lokorong ithani thang sen omonon salai so more power to autonomous district council abo INPT ni da INPT united tenani pore ta 14 তারিখ মার্চ 2020 তে NCT INPT যখন মার্জার লেখে INPT united সঙ্গমন সাও NCT ni agi dabi to mani 244 NEP singte ADC area no autonomous state ঘোষণা খাইতো fiabatak merger ni pore INPT ni je more power rono jeng first step o jeng manlaina nangnai more power to direct funding tongo inner line public tongo 8 schedule o kok borok no dasonjang nani kok rok tongo haise more power যখন জন্মান থাকে জeng next step o thangnai bobagra already bini Facebook page o bosikai je jeng Tipralen je tabuk sannai tomo mon to birud diai o Tipralen ni birud angla angoni mes dabor I am not against this nang sanai tiflai tui na nang tu di kishorani kono apotti kari kono IPFT ni michil meeting bada riman bokare boi hinai bin ক্ষমতা to tong bai kintu bukhuk bai bada rima po ekta ক্ষমতা lebo amo kariani kebo jodi ani do fani hamgrai দাবি খাই তুই মান নো প্রবলেম কিন্তু जों পলিটিশিয়ান রবা প্রশ্ন মাতি চাও 20 তারিখ জুলাই 2017 খামতিং এবা হাতাই কদর বড়মুরাও যখন রোড ব্লকেট খাইকা IPFT 10-11 দিন আ ব্লকেট রসামানি দিনও কিন্তু IPFT নি প্রেসিডেন্ট ইয়ং বরংগারাং NC দেববর্মা বো কিন্তু সাকার মান খাসে ত্রিপুরা আইকেজি কিন্তু আদিনো বরনি স্ট্রাইক বা রুট ব্লকেট উঠক যাব রসাইনাহার যাব তিনি থাংনাই 15 তারিখো ত্রিপুরালেননি দাবিতে সে পরকাইসা বন্ধ অমরম খান হিনান মজো let us not play with our people চিন পরনতি ফাইদিসন থিংয়াই বো ত্রিপুরালেন সানো আং ডাইরেক্ট সাইয়াপান আং সাইতো আং বিরুদ্ধ খাইয়া what else নং তামনাই BJP le গানা ও আসুগ্রি সে বিপ্লব দে Yongin sino gana asugri se sao biplop de u budji di manulo de
अभी आईपीएफटी छोड़ दिया, वो सब डिमांड अभी नहीं है, अभी सिर्फ विकास के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट निभागी से सामने संति लीडर रो पाराम चाहिए बिगड़ा खंगरा रो पर नाइनल मुसुम जितनी प्राले नंथुम और अब तो क्या वो अशिकार कहीं इनका बूट गाना ताक फेंका है इसी निर्वाचन पत्रिकारों को नुबले और एक दिले दुई पाखी कायसा हादुर बाइसे दुईटा टॉप बथारन बाइसा आईपीएफटी दिल्ली था सी कबां पत्र तेमान नाइते रिगनाइ शुति होमाय तामो कायसा गए तिब्रालेन नि दाबिबती साइ फेका और एडीसीओ बीजेपी पे माने सीट बागाबागि खेबो बुट बजालायनो नि कम्पोज खालामो जों दुख नांगौ किशोर दुख नांगौ कुतुबनान मुजुगे अनेक बड़ प्रश्न खेलो तांगै न दाउ दिमेसम मेबारेन सिनि बिरुद्धे सिनि कक्सा सामुं जायगा म साजा डेमोक्रेसी बो जों मास तिब्रालेन मानिसे रोड ब्लॉकेज रो सामानी ताबुले तांगै तिब्रालेन दाबि खायबाय एक नम्बर दुई नम्बर ककनका जेखाने बुबाग्रा थामसानि कक साइट नों बीजेपी और सीएबी बिल न सीए खाइसित बांग्लादेश नि परकनो और नागरिक कार्ड रिनान बागी को ऑलरेडी एक आइन खाइसित काइछ अमान कगया चिनी छामनु थालछड़ा गोविंदबारी यांगो ख्वायो बहाइनो आसारामबारी बिसिंनि तकछाया जगगपरा गोबां आम चाहिनि चिनि ताखौ बुकुरो म चैनल चिनि म टक शुनो जुदि नाइ तो बरं आं सानान मुजु त 2014 जरा बांग्लादेश नि 10 त्रिपुरा हापाइनि रुगनो অলরেডি নাগরিক কার্ড বেনামবাগি বিজেপি একটা আইন পাস খাইছিকা দেশো নিন ত্রিপুরা সিনি আইতে আ পদক পাইবা বাইকা আইপিএফটি তিনি সিট বাগাবাগি খাইনেল বাগি নববাগা থামসাংমান নববাগরা বাইকা থামসাংমায়া তামখাবা তিনি যদি বংনি মিনিস্ট্রি কামাবো দফানবাগি সে এক লাইথানসে কামানাই দিলে তা কহাই খাইনে হ্যান সাবলে কয়েকদিন আগে মন্ত্রী রতননাথ 287 জন শুধু কোনথায় গিতিং কিশোর হামান লিস্ট তোমার মোবাইল আছে আমি নাই দর সাদে আপনা তাম নাইকাই জগৎবন্ধু দেববর্মা বিশেন ত্রিপুরা সমস্ত মাস্টার খাইনি রগ্ন নবগানানি আগরতলান খের হকা চম্পকনগর রখার হকা গঙ্গানগর খিদারির হবে হোম পোস্টিং একদম বা তাম ফুলকা পলিটিক্যাল রিজন পাবলিক ইন্টারেস্ট অফ বটরাস साबुनि इंटरेस्ट अब साफाइस खाइने बा सैटिस्फाई खाइने अब हा आसले अब तो जोंनो पंगु खाइना जबले किशोर म बीजेपी सरकार फाइमाने आगे न नाइ ও 10,323 জন যে কর্মচারী আবো অনেক বড় আবো সিপিএম সেরলাম আরো তাঙ্গে অনিমেষ থাং কক সাউই তাঙ্গে বড় খানা আরে 3,500 কর্মচারী টিচার্স সুদানি দফান বড় গাইছে আ বড় কোন চাকরি কমাই থাকা নিনি এডিসিও চিনি 3,500 বড় নি চাকরি কমা খামানে রোজগার কমা লাখ লাখ রাং থাং তমান মাস আর রাং করি খাতাম বিজেপি তো আগে কম রিজাল্ট যে जों সরকারও ফাইকা আপনি সরকার সে করি সিপিএম যে সরকার 10,323 আমরা আন্দোলন খাইতো আপুর পর ছাকা প্রয়োজনে দেশনি সংবিধান সংশোধন के नौनो विकल्प व्यवस्था के खाखे बताबो शेषकरिका 3,500 आं 10,323 नि कक सालिया किछु अनि 3,500 कुंथाय गिटिं तो खबजा काबलारो फिनिश्ड ताबु रतननाथ 287 জন তাইসা ট্রান্সফার কিক আউট খাইতো বিপ্লব দেব 28 টা দপ্তর মন্ত্রী চালু হইতো ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন মুখ্যমন্ত্রী বা একজন মন্ত্রী 28 টা দপ্তর চালু কোন ইতিহাস করি কোন খবর থুমনাই রকতে খবর না দে বিনি অফিস আরে একটা বড় খিনানি চানানি থুনানি 24 ঘন্টা বিনি টাইম গো দরকার হলে বিনি আরো ফাইল চুকমাং বিনি বখরক লাই থাকানি সাব অফিসার র ফাইল ছয় খাইনে যে টাইম মালিয়া বা 28 টা দপ্তর সামতম বড় কি থংজানা বাগিদা পরিবর্তন তো সিপিএম ন চায়ানি নিন সরকার তো বিকো ক্লাইমিয়া একজন বড় আং হিন্না মুসলমানি my friend never Jamatia. He is a very straightforward man. Never bagilan camera masal. Bini kintu খুব straightforward barobe. মায়ান সাবলো মানুষ হিসেবে অনেক কেবেঞ্জা গনিছে তো মো জরা তিনি
मुदि केबें जाक तंगमान जरा बरक जदि बुबाग्राबाय थामसाके फायके 28टा सीट दङ तो कमे जों जतन 28 रिटार्न फैगौ मात्र ते 20 नि बरगे 21 22 2 बছর সংছো বা আরো 20 টা বছরে মেবার সং বছরে আঙ্কেল সিং বছরে তাবুক যে আইপিএফ নি বরং না এমএলএ রকম বরং বছরে তা বরং जों সিট রেগুলার নবা थामसाके थांगे 20 स्ट्राइक যদি খাইমানো মহারাজ কিন্তু বিনি ওয়ানসুমাতেবো কুথু বসাও মোহনপুর যেখানে চিনি 31% তিপ্রাসা ভোটার তো জঙ্গারো বসানাই বড় কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি ভোট বাগা বাগিও কিছু মানজিবো তো जों রিমান্ডলে जों তিপ্রা যদি থামসাং থাকায় ও মাল্টি লেভেল কন্টেস্ট কিন্তু মাল্টি কর্নার কন্টেস্ট চিনি পার্টি আর জিলি থানার চান্স আমটি কল্যাণপুর गोबां तिप्रासा भोटार मजलिसपुर हाइरो मोरक न बुबाग्रा साव हम मिनिमम 30 सीट में लड़ेंगे जों अलायंस खाइबो 20 साव कोनो अलायंस करी 40 टा जनरली जों 10 टा नाने कमिया किन्तु बुबाग्रा ये खाइया नंबा आइनो 10 टा सीट बस जों जिदि नै ब्ले बुबाग्रानि मो वान सुमार हो के तांले अमन खि बिजां नै है हम थिंग दो लड़ाई खाइमन से फाइट खाइमन से जागा दखल मा खाइनि किशु नों एलायंस के लाइटारो कमनि कक्ता 20 साव मानसे खसरलाई कखनो 12टा कखनो 16टा कखनो 9टा बायबो एलायंस लाइका थांनाय निर्वाचन एबा नों 12 हारि थांगाबो मनि बागै आंला कयो जतनो कयने बुझो थामसानो किन्तु चिनि डेभलपमेन्ट बा थिनांगो जों फरवर्ड आगोबै थांनान बागै অমন পেশার মন্ত্র অমন সারাতে কিছু করে জানি লন্ডি এডিসিয়া হাপংক লন্ডি অর এলায়েন্স ফাফান ফাইকা ফাইমানিয়া কোলা बाहायके डेभलप खालामनो लन्डि गोबांमा बदल तो अर सिपिएम हरि बा गुबुन बदलबो अर एडिसिया हापंक सासन खालाय थांका ताबुक जरा तो आबहाय डेभलप नुकिया तेनकले बाहायके डेभलप खालामनो जे जागाव तेरेसा बदल हास्तेव सरकार तै केन्द्रव तेरेसा बदल बरं तला तमने बाहायके एडिशनल डेभलप खालामनो तुमुं जदि रां रक बुगों याक्तिसे फाइनाय इनके रहाय आंकले बाहायके खालामनो वेरी गुड क्वेश्चन किशोर निमो क्वेश्चन सिंयाके सांग चान्स न मोनो जन्मास 6 schedule being a power and function 6th schedule itself is a constitution. Mono jara ain bujinai constitution bujinai chini to dabu kabama lawyer ro phaikai che taku Anthony Samro NGO ni human rights in sam kan LLM ro boklai ke orup samroktom chini dofan bichingo tekise senior ni koksana ke my friend Mongol depor my buki borok tom mai Borok sini slide ebo buzina. They will understand far better than me. Haibanan buziman bisingo. 6th schedule bo kaijata constitution. Directly state government ba central government ichha kekeno bini rule 6th schedule apply khlainia zora zora. Kintu omo tamanka sengnuka 6th schedule BTC o jebabe function khlaio Tripura dekhe 6th schedule যেভাবে ত্রিপুরা ফাংশন খাইও নর্থ কাছার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আইকে খাই আরো কিন্তু বং পাওয়ার এন্ড ফাংশন করা খাই নুকজাদু হাগ্রামা মহিলারি 12.5% ডাইরেক্ট রান আসাম গভর্নমেন্ট নি টানি ক্লানি থাকছে মিনি বিটিসি বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আরো বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আসাম গভর্নমেন্ট নি কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো অফিসার কতালখায় বড় গারো ইমপ্লিমেন্ট খাইনে কোনো সুযোগ করি একদম 12.5% বড় পপুলেশন 12.5% বাজেট লাগে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে 31% আনি বড় 31% টানি টানি চিনি রাধা চরণ বাবু রিলিয়া রঞ্জিত বাবু তাং রিলিয়া কমই কম হরিনাথ বাবু তাং রিলিয়া তাঙ্গে ত্রিপুরাও খাই গভর্নমেন্ট দি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নি বাজেট 20,000 crore এবার 30% রমরি বান 10,000 3,000 20,000 6,000 কোটি টাকা মান রাখলে
What is the budget of ADC? ADC budget তো প্রায় সময় নাই হয়েছে কর্মচারী বেতন পাতা রুই হার্ডলি আরো 40-50 কোটি ফান্সা কায়া ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক খাইনা Where is 6,000 crore? जोंनो रहनान क्लाय जों मो महाराज बै सानखे मो तामनि आइ खाइजे का जारारो सालक नै आंता राजा बाबुनो जिनि दारादा फन नै बोनाय इज माय सीनियर दारादा सं बरो चालक माया नै साकाइबो आबो प्रेस्टिजो नांगन हयते किन्तु मेलार मातनि क खनामं किन्तु खुसरुइ थानाय मेलार मात जा बोले ताइखे नों साका तामुखलाय जागोन हरिनाथ देबबर्मा सं যখন সিএম তখন জোট সরকার টিউজেস বাই কংগ্রেসনি সরকারনি আমা সোয়া 5,000 চাকরি লাগাবো অনলি ইন এডিসি মোর দেন 5,000 চাকরি 5 ইয়ার্স অন বক রিলাগে আমার জাতীয়তাবাদী বড় থাকি ক্লাইমা কারো থাংনাই 10 বছর রঞ্জিত বাবুনি 5 বছর এবং যিনি রাধাচরণ বাবুনি যে 5 বছর আরো 1 টাকা বড় চাকরি লাগিয়ে অথচ অর যখন মালিক সরকার গ্রাই থাকে রাধাচরণ বাবু 8,500 ব্যাকলগ ফিল আপ খাইনা নিয়ে দিছিল ও বিপ্লব দেবন রাংসামর যে নমন ছিল যে জরা তমফরকে जों অ্যাকশন নাইয়া জরা পাই থানিছে মকল নব নিনিম প্রশ্ন কিন্তু ফাতার তন্তুতেই যারা সিংনাই রখানি বেলাই বেলি রাং রহে নকতাম খাইনি I will answer your question. Tagansa. Tangi rang rohayang nai. An prosoga tangi rang rohayang some politician to tangi yang nai. Tangi khlayang nai. Ai bayo some politician nungu kintu. Birudi tomon sa sasona asubi. First some question kaine Union Home Minister. Chini budget bahaying nan klay ebong tangi mai. Niti ayog nu some proshno kaine. Puro whole Northeast of develop kanya bagi Ministry of Donor Department of Northeastern Regions na bini alada montri songa tum some donor ministry thangai projects nami ani bagi onek jora ADC ni administration ba government borang mai abang khana ang I as a politician Delhi ro thangai chen IS officer government juda bodol ni MP ro koi chen asubli और छाओ प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे पैसा देगा पैसा ऐसा नहीं जाएगा बाबू महाराज सह संजोदी आरो थांगे आसुक बांखाय चीनी फर्स्ट तंगनाय जों चीनी हास्तेनि एडीसी आमचाइनो खबै जों इरिगेशन नि बागै माइ खेतौतैनि बागै बा टाउनशिप डेभलपमेन्ट नि बागै कायसा जागा बाइके टाउनशिप लांनाय जों जोनाल ऑफिस नो बेस लाई कॉलेज स्कूल हास्पाताल रग्रुय आरो बाइके डेभलप किना टाउनशिप डेभलपमेन्ट नि बागै जों प्रोजेक्ट सामनाय दिनी त्रिपुरा सरकार को तो जतो रां दिल्ली नि माया केंद्रीय सरकार थान माया एशियन डेभलपमेन्ट बैंक नि लोन ना जों लांनाय एडीसी जे क्षमता थांकाय जोंनि एडीसी जों बरनो प्रोजेक्ट सामनाय जों एशियन डेभलपमेन्ट बैंक থেকে লোন নানে जों महाराज बै सालाय गायते भारत सरकार बा राज्य सरकार रांगलिया फानो जों प्रोजेक्ट सामनाय विल अप्रोच टू एशियन डेभलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक गोबांमा इंस्टीट्यूशन जों थांनाय जों सालायो अब कैमेरा बुसकांगो मकक साकाय 10 खासिनाय इमान हाय फियाबा दफानो सिजारनान बगि किन्तु मुतै बेलाय चिनि सिक्रेट कक्रमो किन्तु ता किशोर जों जरा जरा मास हाय महाराज भाई थांनाय 1 तारिख অক্টোবর থেকে 6 তারিখ অক্টোবর তো শিলং চিনি দাদা জগদীশ দেববর্মা এবং মানব সংরক বুকুক পাতাল কন্যা যতন কিন্তু শিলং গ্রেটার ইউনিটি বাইকে তুইমান থামসানেস বাইকে তুইমান बिन बाकी संगारो को क्लाम साबले कुसुम को रंग मसाले जे अगर फंड नहीं भी देंगे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अतः फंड दिएंगे डायरेक्ट जों मुडी बे माले नहीं जों और खुसुई दं लागारि आं एकजन एक्स एमएलए आंसे अपॉइंटमेंट नाइगे आना अपॉइंटमेंट रु चिनी एडीसी नि तांथांग्रो बर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन नि खरचा पोजीशन मानजाक एग्जीक्यूटिव मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बर नुकी
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রিগলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সারাই বড় মোদিজি কে ক্যামেরা প্লান থানাইছে নরমাল প্লান থানাইছে বলে মিডিয়ার তো যে কোনো জায়গা থাকবে না जों मोदीनो ता प्रश्न खायनो फुनुति त्रिपुरा हाइनि बरनो कयदिन मोदीजी बा थक सानायबा आस्था बोलो फाइ थक सामाबाय दंलांले आं बीर विक्रमनो खुलुमाया गारखा नै आफारका मानो साबो सै खाबलाबो आं बीर विक्रम नो खुलुमाया गारखा सामाबाय लागले बरो रेक्टिफाई मा खायले मोदीजी आगारखा नै आफारका आ सानानि क्षमता ननुगो बुबाग्रानि लिडारशिप ताउजे थांसांलाय दं और किंतु आमती क्वालिटी गनां कबांमा लीडर फाइदो এবং आईपीएफ टीम बिसिं बालखानाव जारा प्रोग्रेसिव कुकुबिनो जारा दफानो हामजानाय हाब जाराय गाहाम गाहाम थाइकार आबो दिनि आरो लीडरशिप जदि टिप्रालेन मायानो मान खानि सावबे आबो लीडरशिप नि चाया किंतु ताई बोले तो आईपीएफ टीम যত एमएलए चाया যত बं सापुटार चाया हैया लीडरशिप टॉप लीडरशिप नि चायांग मन आरो को प्रोग्रेसिव मेंटालिटी नि जे दाखुक संतो बरो बुबाग्रानि म आपिल न किन्तु हामजा गुने आं खोनाबाय अब गाहाम नै जों रांनि बागै रां जुगार खायनो बाबो नेतार मिन काम आसे एडिसे हापाको जे चाल बुथुनाय रखे बरो रांमायां मानि प्रोजेक्ट बरो सनाना रिया ना बरो सान्थिया ना बरो न बादा खलाय बरो न स्टुडियो ना हारि सिंगे जों खान मुजो तांनि बरो मानि बरो तांनिया सामनो सारि मानिया जों त्रिपुरा हास्टेन बरो किन्तु आउनो सिनान आदुगी बरो प्रोजेक्ट नाम मानिया प्रोजेक्ट नाम के बो प्रोजेक्ट नाम का बुबुरु लिखा आइ मा खायने बि जोंनिया जेमन गवर्नर नि थानि जों थांगाय आईएनपीटी यूनाइटेड निया लेड बाय श्री विजय कुमार रांखल जगदीश देवबर्मा शिवचंद्र देवबर्मा रविंद्र देवबर्मा जूनियर नबनो सिनकुकु आं साकबाय थां अनिमेश देवबर्मा जों 5 मेंबर्स डेलीगेशन निया त्रिपुरानि ऑनरेबल गवर्नर नो जों मालाय मानि मूल सब्जेक्ट का जे त्रिपुराओ नॉन ट्राइबल रो खांगराय जों त्रिपुरा दफानि बरकनि जागा पाइमाया किशोर आंनि मोबाइलाव गोबां आरटीआई रुइ जों कालेक्ट खालामो ज्योत्सना देवबर्मा शिवली देवबर्मा दीप्ति देवबर्मा गोबां मानसिनि त्रिपुरा जिल्लायावनो वानसार पाइजाखै आमति बरक गायजाखै आ बिहिगनि जागानो फालनान बागि ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी दङ आबुनि चेयरमैन का बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री वाइस चेयरमैन खरकताम एनसी देवबर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर जिष्णु देवबर्मा डेपुटी सीएम मेबर कुमार जमातिया बरका वाइस चेयरमैन खरकताम मेम्बर तो ताकु बृषक हेतु आईपीएफ टीनी एनएलए प्रशांत देवबर्मा गोबां माहिके प्रेम कुमार रियान छोरो दं मनोभर ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी ट्राइबल रोगनी अर्थात जों त्रिपुरा रोगनी जागानो वानजिनो जुदि फालना है आरो एप्लीकेशन खाइमनो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी जुदि अप्रूव खाइके फाल जों नुखा सीबीएम आमनो तो बर गोबां आमति परमिशन रिक्लांखा दा ताबु हास्तेबो त्रिपुरालेन दाबि खाइ जे बदल फैगाय बिबि जों बरम थानि बेलाय आसाकु जिना आसा बेलाय गथ जों बरक दंगै मादक बारि गुलिजारा मुजुङे ताकु किशोर आंगलेन सिसं मन्त्री दंगै जिनी ताकु पेवर कुमार जमाती है बरक पीएसएफ खाइ तिनि मन्त्री जरसमिके बरक तंतुति जे मादक बारि गुलिजानानि आ हागर तलाव तिप्रासार मीटिंग जे माखे इवन बंगनि खुद आईपीएफ टी पार्टी मो हरिगंगा बसाक ग्रुप दग मिसिल जे क्लाइमानि परमिशन दिजागे उ नंदन नगर बका थां खाइदे आबा खुमलुन बसे मीटिंग खाइदे अमतान को गियाबले ना जों अमरक नाय आरे मानिक सरकारनि आमनो पर्यन्त हाइलिया खायु जों हरिगंगा बसाक ग्रुप रविंद्र भवन बसकांग्रगो क्लाइमे पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी रो पाकुबै जों बुसुक स्लोगान रखा नाइन भिडियो कंपोबाय आबरो पर्यन्त बममन्त जों नाया आबुन्त बरो फाइमानि उलो तिनी 33 टा एप्लीकेशन चिनी कुंकितिंगो वानजिनो जागा फालमानि लैंड सेल परमिशन निबागे एप्लाई खाइके बरो एप्रूव खाइके जों अब गवर्नर नो साका अमनो स्टॉप दिस हैज टू बी स्टॉप
কারণ जों त्रिपुरा रंथानि चीन मुख्यमंत्री करिखा पुलिस नि बखरक करिखा चीफ सेक्रेटारि करिखा लेक समनि बाजाराव जों एलएचि पर्यन्त इलिश तो जों एलएचि बनो बाक्सा हिलसा बनो जों आबरो पर्यन्त मा फालिया जोंनि बुखु संग्रह যখন फाइ एलेंजा फालन फाइ ओ अम्पिरनि सेचुआरनि हाबो सवाजेरो बैजों अर जागा जों ताम तंसि बायदि म जागा जों मदि ख्लाइजाक दंमाव चीनी त्रिपुरा हाव चीनी जागा ता जे दं दंमोन म सारले चिनते ताम सम्पद दंसि तो मनो फाल बायदि केबो जों बिखारिं थांजिने बिले हाउस गवर्नर जों प्रश्न खायुनिया हाँ तो बताइए तो आपके ट्राइबल लोग ही जाके नॉन ट्राइबल के साथ नेगोशिएशन करते हैं और करने के बाद ये परमिशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो क्या किया जाए हम कैसे रोकें सन गवर्नर नो मा सकता होनो सका सर अब उन बाकी तो 1960 टीएलआर एलआर एक्ट के त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट एक आईन न तो लो मोनो संसका माननीय राज्यपाल जी सम्मान देके बोल रहा हूँ कानून जो बनाया गया था 1960 में उसको सम्मान कीजिए कानून को सम्मान करने से लैंड सेलिंग बंद हो जाएगा वो मामा लिखा है हम दुनिया कौन लेना पॉलिटिशियन लोग संग पॉलिटिक्स साम लगी खाई बस तो संग जुक्ति मा सानाय बसाका सीएम नो नुना या नुबी आं सानाय जमतेरो बंद खाई वासले सागरा का सेकेंड कॉक नंतरबो नम चैनल रगो फुनुक जाका जो जेडी मंडल सब फालतू एक बड़ो जेडी मंडल बसिका 550 বছর আগে বো ওয়ানজি রাজা বড় त्रिपुरा सा मो त्रिपुरा हानो रोल खाइ चीनी बरके बारमा रुनि से फाइरो म्यांमार नि फाइरो रिफ्यूजिंग का आ वानजी राजावा समझ आ सामाल लगे राज्यपाल नि जमा से भाई ये जेडी मंडल कौन है इस समय जों सालेगा जेडी मंडल को तो हम जानते नहीं है कोई वेस्ट बंगाल की कोई छोटा मोटा राइटर है वो लिखते रहते हैं त्रिपुरा के बारे में भी 2-4 किताबें ऐसे लिख चुके हैं इन्होंने आई नो बहुत सीखा वो और आई सीखे तो वो डायरेक्ट ये सकारे आंग रमेश वैश्वान से शिवो जे चीन देश नि डायनास्टी नि परे त्रिपुरा नि डायनास्टी का विश्व से 2 नंबर तो फैक्ट है वो साओ अरे ये तो बच्चा बच्चा को भी मालूम होगा ये बात जेडी मंडल क्या लिखा है जों सागा सा जोंहाबो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि डिस्टेंस एजुकेशन नि जे कोऑर्डिनेटर गौतम चाकमानो जों सोंखा जे the administration and politics of Tripura chapter नरक जे अब कूट खाइका जेडी मंडल या आ राजा जे राजा रूल खाइका आ राजा नि बुमुं ताम हावानजी राजा रूल खाइमगे तो हावानजी राजा बुमुं तंगे खरि बरबसिया कहूं ठोक गवर्नर किंतु मियां साका जों दिनी बनुंनाय त्रिपुरा विश्वविद्यालय नि वाइस चांसलर नुंगै बसाने साका ये तुम्हें बता दूंगा ये क्या करना आई रोके जों ताकु किशोर जों डेपुटेशन मारो तांगे दफानो फियोगनान बागे औरो दिनी थानसांगै तामु ख्लाइमान रांमानि याखे तामुनो फाइयाका बाहायगे ख्लाइमान नो आगिनि बरो तां ख्लाइलांलिया आ प्रश्ननो किन्तु जतो तामु राधा चरण बाबू तां ख्लाइलांलिया आंगाबो जवाब रेखे बुझि ठीक नलागता तो मीडिया नि जुग ओनबो स्टूडियो नाहारि जदि संकाय निश्चयनि कोनो ना कोनो वो ऑनेस्टली जवाब दितो आं राधा चरण बाबू नो अनुरोध खाइनि तां क्षमता तो केबो आसुबो बिनि क्षमता पाइथां तिक ताल बरो आसु किन्तु दफानो जदि मथांलायनि हाके ककुइनो मासानाय को मासानाय हायके नायथनाय खामानि ताकुतै बुकसं नर नुखाना जे तिनि चिनि बिसिंगो स्टुडियो कक्सना बारि फाइका मचां अनिमेश देब्रमा तिप्रासरं बिसिं खरकसा सुबक्ता हनेमाना खरकसा ककुरं हनेमाना बनि बिसिं तेसिं खाना काजु फाइने एडिसि चंगमारि वा ताम ताम उनाय बा
rangmaya ke taungnai rangma ke taungnai abo borni kok sengkhanaka norong nai tungri Khumpui TV chini oni pandar bo phainai pandawo tebo seng kok salainai kabangma chini naroi rok bai haike chini logi tongdi jotono khungka Nursing Porinamo Tungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kasani Kuma Unka, Gutomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Telang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisikni ni course